बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा, मुझे कहते हैं मैं भी चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, अच्छी खूबसूरत और पॉजिटिव सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। दिन का आगाज़ पॉजिटिव होगा तो पूरा दिन जो है वो अच्छा गुजरेगा। अगर आपने दिन का आगाज़ बहुत ही पैथेटिक किया है, किसी ऐसी बात को सोचते हुए किया है जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो यकीन जाने पूरा दिन आपका अच्छा नहीं गुजरता। तो रोज़ाना ये बात आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ही यही है कि आप कहीं ना कहीं इसको अपने जहन में बिठा लें कि दिन का आगाज़ हमने खूबसूरत करना है। और ख़ूबसूरती किस चीज़ में है? बेशक अल्लाह पाक के ज़िक्र में है, नमाज में है, तिलावत कुरान पाक में है। इसी खूबसूरती से दिन का आगाज़ करें, अपनी फैमिली को थोड़ा सा वक्त दें और फेस पे प्यारी सी मुस्कुराहट रखते हुए आप अपने काम के लिए रवाना हो। तो देखिएगा पूरा दिन आप इतना फ्रेश रहेंगे, आप अपने काम को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते रहेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आपने अपनी लाइफ को किस तरह से बनाना है। उसमें खुशियाँ ही खुशियाँ देखनी है या बस अपने जो है ना वो एक अजीब से मूड मिजाज के साथ आपने दिन का आगाज़ करना है। नो चॉइस इज योर कि आपने दिन का आगाज़ कैसे करना होता है। इसी प्यारी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। आज की पहली जो रिपोर्ट है आप लोगों के साथ वो शेयर कर लेते हैं। उसके बाद आज के हमारे जो तमाम तर मौज़ूआत हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। पूरा शो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि आज अब बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ जानने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिपोर्ट की तरफ आते हैं। ये रिपोर्ट है जो स्मोक का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है, उस हवाले से जो वहाँ पे कार्रवाई वहाँ पे जो चल रही हैं, जो वहाँ पे एक सख्त कानून की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, उस हवाले से ये रिपोर्ट है। तो आइए पहले ये देखते हैं। नाज़रीन, ये पंजाब की ये रिपोर्ट थी। पंजाब में जो ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने स्मोक के हवाले से या जो आलूदगी पॉल्यूशन वगैरह क्रिएट कर रही है जो गाड़ियाँ, उसके खिलाफ उन्होंने सख्त क्रैक डाउन किया है। और DGI ट्रैफिक मोहम्मद वकास नज़ीर साहब ने जितनी भी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं भाई, उन्होंने कहा है कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ इस पर नहीं होगा। और जो अगर हम पिछले 9 रोज़ की बात करें तो जो कार्रवाई अमल में लाई गई है उसमें 9,900 से ज़ायद गाड़ियाँ जो धुआं छोड़ रही थी उनका चालान टिकट जारी किया गया है। 29 गाड़ियों के फिटनेस जो सर्टिफिकेट है वो मुअत्तल किए गए, यानी कि उन्होंने वो होता है ना कि बस सलाम दुआ के चक्करों में उन्होंने सर्टिफिकेट ले लिया था जबकि वो अप्रूव नहीं थी। और 6 से ज़ायद माहौल दुश्मन गाड़ियों का जो रूट परमिट है वो भी कैंसिल कर दिया गया है। और 62 व्हीकल्स ऐसी हैं जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। ज़ाहिर है आप जब कानून की खिलाफ वर्जियाँ करेंगे तो फिर आपको डिफरेंट तरीक़ों से आपको पनिश किया जाएगा। और 1,800 से ज़ायद गाड़ियों को जो धुआं छोड़ने पर उनको बंद किया गया, यानी कि ना उनको सर्टिफिकेट जारी किया गया ना उनको फ़ाइन किया गया, डायरेक्टली उनको बंद कर दिया गया कि आप इन गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसके अलावा जो 880 से ज़ायद ये रेत और मट्टी लोड करने वाली जो गाड़ियां हैं उनको भी भारी जुर्माना किया गया है। और जो DIG ट्रैफिक पंजाब ने कहा है कि स्मोक फ्री पंजाब ये जो सूबा है बनाने के लिए तमाम तर जो रूल्स हैं हम उनको अमल में लाएंगे। जो रूल्स की खिलाफ वर्जी करेगा उन्हें सख्त जुर्माना जो है वो किया जाएगा, चालान किया जाएगा या उनका जो परमिट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो देखें ये जो कानून बनते हैं इन पे अमल करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक अच्छा और ज़िम्मेदार शहरी होने की हैसियत से हमें ज़रूर जितने भी कवानीन हैं उनकी पासदारी ज़रूर करनी चाहिए। अब आते हैं अपने आज के पहले टॉपिक की जानिब। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है तो बड़ा खूबसूरत है। और हम चूँकि कैपिटल में रहते हैं तो शहर इक़्तिदार की बात करें, मार्गला हिल्स की बात करें, लोग इसको स्पेशली देखने, विज़िट करने, एक्सप्लोर करने आते हैं। और इसी तरह जिस तरह आप नॉर्दर्न एरिया की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं तो खूबसूरती आपको और नज़र आती है। तो आज जो दिन है वो पहाड़ों की हिफाजत का आलमी दिन भी आज के दिन को करार दिया गया है, यानी कि इस दिन को मनाया जाता है। और इस दिन को जो मनाने का मकसद है नाज़रीन वो ये है कि इंसानों को पहाड़ी माहौलियाती निज़ाम की अहमियत से उनको आगाह किया जाए कि इन पहाड़ों की क्या वैल्यू है, क्या इनकी अहमियत है, इनकी खूबसूरती की बात की जाए, इनका जो नाजुक तवाज़ुन के बारे में आगाह करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे पहाड़ों का नाजुक तवाज़ुन क्या हो सकता है। जनाब जब हम उनकी केयर करते हैं, हम वहाँ पे जाके मोस्टली हम हाइकिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जाके जो भी खाया पिया हम फेंक देते हैं। जानवर वहाँ पे जो हैं उनके लिए मुश्किलात का वो सबब बनती हैं। तो नाज़रीन जब हम पहाड़ों की बात करते हैं तो ये ना सिर्फ कुदरत का एक हसीन तोहफ़ा है बल्कि ये पानी, मौसम, जो वहाँ पे जानवर मौजूद हैं और लाखों इंसानी ज़िंदगियों का ये एक ज़रिया भी बनते हैं। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि हर साल इस दिन को हम मनाते हैं, इसका मकसद भी हमें मालूम है, क्या उसको हम पूरा करते हैं, क्या आज हमने पहाड़ों की हिफाजत को यकीनी बना रखा है,
کیونکہ اگر ہم نے ان پہاڑوں کی حفاظت کو یقینی نہ بنایا تو ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں یا مستقبل کی میں بات کروں تو ہم اس قدرتی نعمتوں سے محروم ہو سکتے ہیں. تو اس پہ بات کرتے ہیں اور اس پہ ڈسکشن کے لیے ہماری بہت ہی معزز شخصیت ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی. کرن فیصل ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم کرن. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ I'm good. آپ کیسی ہیں؟ I'm good. تھینک یو سو مچ کرن آپ کے وقت کا. کرن بتائیے گا پہاڑوں کی حفاظت کا عالمی دن جیسے میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ یہ ایک نازک چیز ہے, یہ انوائرمنٹ کی بات کریں اور یہ لاکھوں کروڑوں انسانی زندگیوں کو, ایون جانوروں کی زندگیوں, یہ زندگی کا ایک ذریعہ ہے, خوبصورتی بھی ہے نو ڈاؤٹ. تو اس دن کو ہر سال ہم مناتے ہیں. ہر سال منانے کا جو مقصد ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے, تو کیا باقی کے جو دن ہیں وہ ہم اس مقصد کے اوپر کام کرتے ہیں؟ وی ڈونٹ ڈو ایکچولی, لیکن ہمیں کرنا چاہیے. ایک حسین قدرت کا ایک حسین تحفہ ہے. ایگزیکٹلی. اور اب ہمیں لگتا ہے کہ بہت الارمنگ خطرات کا شکار ہو رہے ہیں. سو آئی تھنک ان کی اہمیت اور حفاظت کے لیے وی شوڈ ٹیک اسٹیپس. جیسے اگر ہم ٹریکنگ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں گند نہ کریں, درخت لگائیں. اگر کوئی بلڈنگز ہوٹلس بن رہے ہیں تو درختوں کو نہ کاٹیں. اب جس طرح اف یو کین ٹیک دا ایگزامپل آف ناران, اس کو 8-10 سال پہلے دیکھیں, وہ بہت ٹھنڈا ہوتا تھا, اس میں کم وہ ہوتے دکانیں وغیرہ. آپ دیکھیں جسٹ لائک مری, اور ویدر بھی اس طرح نہیں ہے. بارشوں کی کمی آپ کے سامنے ہے, سردیاں بہت لیٹ آ رہی ہیں اور اٹس افیکٹنگ دا ہول ایریاز. ناردرن ایریاز کو بھی افیکٹ کر رہے. دی ایکسٹریم ویدرس جو ہمارے آ رہے ہیں اٹس افیکٹنگ اس. سو آئی گیس ہمیں اس طرح اسٹیپس لینے چاہیے ان کو پریزرو. اور بیسیکلی یہ دن بھی ہم اس لیے منایا جاتے ہیں کہ اس کی اہمیت کو لوگ سمجھیں. اچھا, وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں جو پہاڑوں پہ بستے ہیں, کیونکہ ہمیں آبادیوں کی آبادیاں وہاں پہ جو ہے وہ رہائش پذیر نظر آتی ہیں, تو وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں کیا وہ پہاڑوں کی حفاظت کرنے میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں؟ آئی تھنک کر رہے ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ, کیونکہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے. اگر وہ خیال نہیں رکھیں گے تو پھر اسی طرح گلیشیئرس کا پٹنے کا تو نقصان تو انہی عام لوگوں کا زیادہ تر ہوتا ہے. ان کے چھوٹے چھوٹے جیسے ہوٹلس ہوتے ہیں ان کے اوپر آ جاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی لاسٹ سمرس میں گلکن میں آیا تھا, تو لوگوں کے کتنے شکر ہے جانی نقصان نہیں ہوا, لیکن ریسٹورینٹس اور یہ چیزیں ساری دب گئی تھی. پھر یاسین ویلی از آلموسٹ گون. اٹ واز اے خوبصورت ویلی تھی, میں نے آٹم میں ایکسپلور کیا تھا. سو اراؤنڈ 200 گھر تھے جو اب دے آر نو مور. تو وہی ہے کہ ان کو خیال رکھنا چاہیے. اینڈ آئی تھنک ناؤ وہ پریکاشنز اسٹیپس لے رہے ہیں ان چیزوں کا. اچھا, اگر حکومتی سطح پہ ہم دیکھیں تو گورنمنٹ کیا اقدامات کر رہی ہے؟ انفارچونیٹلی گورنمنٹ اتنا زیادہ ہیلپ نہیں کر رہی, وہ لوکلز ہی زیادہ تر اپنی مدد آپ کے تحت. کیونکہ ابھی جو میں ایکسپیڈیشن پہ گئی تھی تو شمشال میں ہماری 3 جگہ لینڈ سلائڈس آئی تھی, اور ہم بھی اسٹک تھے, فارینرز بھی اسٹک تھے. تو گورنمنٹ سے کوئی نہیں آیا تھا. وہیں لوکلز نے 3-4 دن لگا کے وہ روڈ میں راستہ بنایا, پھر جیپس آئیں, اور اٹس لائک بہت ٹف ٹرین ہے. کیسے انہوں نے یہ کیا ہے سارا. اور اگر آپ ٹریک پہ بھی جائیں تو وہ خود مطلب اپنے پیسے جمع کرتے ہیں اور راستہ بناتے ہیں, اینڈ دین دے رائٹ دا نیمس کہ اس نے یہاں کیا. کافی لوگ شہید بھی ہو چکے ہیں. تو یہ ہے کہ گورنمنٹ انفارچونیٹلی ان جگہوں میں نہیں آئی. ہم بھی 4-5 دن دا آرمی واز آسکنگ کہ کیسے ہیں, ٹھیک ہے, ہم گاؤں میں تھے, بٹ کوئی ہیلپ وہ نہیں, انہوں نے اپنے آپ کیا. ایسا کیوں ہے کہ آپ نے کہا حکومتی سطح پہ چیزیں لیک کر رہی ہے, گورنمنٹ کی کوئی ہیلپ وہاں پہ دیکھنے کو نہیں ملی, جبکہ پہاڑوں کی بات کریں تو یہ ہمارے انوائرمنٹ میں بہت ہیلپ کرتی ہے. ہم کلائمیٹ چینج کی بات کر رہے ہیں, اس میں ان کا بڑا اہم رول ہے. اگر ہم ان کی حفاظت کریں, آپ کو پانی فراہم کرنے میں ان کا بڑا اہم رول دیکھنے کو ملتا ہے. پھر ہم اپنے ٹورزم کو دیکھیں تو اس کے فروغ کے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اور ایکسٹریم ویدر میں آپ دیکھیں گلیشیئرز پٹ رہے ہیں, which is alarming. کیونکہ حکومت کیوں خاموش ہے اس طرف؟ I have no idea, no clue about it. But I think they were ناران اور مری جیسے مین ہائی لائٹڈ ٹورزم پلیسز ہیں, ان پہ میں بھی زیادہ فوکس ہے, کیونکہ وہاں اپروچ بھی ایزی ہے, دے آر نیئر. جو میں آپ کی بات شمشال کی کر رہی ہوں تو آخری ولیج ہے, اٹس کوائٹ فار اوے. تو مطلب پاسو سے اس کا راستہ جاتا. مے بی دے کانٹ کم, ایکسیس نہیں ہے, بٹ دے شوڈ ٹیک اے نوٹس اباؤٹ اٹ. ایک عام بندے کی ایکسیس ہے, گورنمنٹ نہیں پہنچ سکتی, وہ تو بہت زرخیز لینڈ ہے ہماری, وہاں منرلز ہیں, چیزیں ہیں, مطلب ون کین گیٹ اے لاٹ آف ٹورزم فرام دیٹ ایریا اف دے ورک آن دیٹ. یس ایبسولوٹلی. اچھا, یہ لینڈ سلائڈنگ جو ہے پہاڑی علاقوں میں, اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟
लैंड स्लाइडिंग है, एक्सट्रीम वेदर, बारिशें उधर नहीं हो रही, बिल्डिंग्स होटल्स बन रहे हैं. अगर आप सिर्फ अताबाद लेक को ले लें, पहले जो हम 4-5 साल पहले जाते थे वो एक ब्लू कलर का लेक होता था, हार्डली बोटिंग, ये जेट स्कीज वगैरह, एक दो ढाबे, दैट इज इट. अब होटल्स पे होटल्स बनने जा रहे हैं. इस दफ़ा व्हेन वी वेंट पानी की सतह बिल्कुल कम, सारी रेत ही रेत थी. नो बोटिंग, नो जेट्स की, कुछ एक्टिविटीज़ नहीं थी. तो अनफॉर्चुनेटली इट्स अपसेटिंग, क्योंकि इतने बिल्डिंग एक लेवल तक होटल्स बनाने चाहिए थे, उसके बाद आई थिंक इनको परमिशन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इट्स अफेक्टिंग एवरीथिंग. फिर आपको वही देख ले जो वहाँ के रीनोन होटल है, उसके ऊपर वो जिस जगह पे है तो वो लैंडस्लाइड्स आ जाती हैं, सीवेज सिस्टम का भी कोई इश्यूज है. सो आई थिंक दे शुड टेक प्रिकॉशंस. ज़रूर होटल्स बनाएं, लेकिन देख के बनाएं, और ख़ासकर दरख्त उगाएं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट. आप खुद देखिए इस्लामाबाद में भी हर वो बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग बनने जा रही है. 6-7 साल पहले जो इस्लामाबाद का वेदर था, दिस इज़ नॉट द सेम. एब्सोल्युटली नॉट. लिटरली मैं अभी हम ऑन एयर आने से पहले भी ये बात कर रहे थे ना कि मिड ऑफ दिसंबर हो चुका है और कहाँ है वो ठंड, कुछ भी नहीं है. पहले मैं ट्रैक पे ट्रेल्स पे चलती थी, सारा आपको नज़र आता था, रावल लेक एवरीथिंग. अब आपको सिर्फ धुआं नज़र आता है, कुछ भी नज़र नहीं आता. लिटरली ऐसा है कि आप सामने को जाएं या आप मजीद ऊपर चले जाएं और इस्लामाबाद को देखें तो आपको विजिबिलिटी जीरो, वो उस तरह से विजिबिलिटी क्लियर है. एग्जैक्टली. अब दूर तक हम देखते थे. देयर इज मस्ता विलेज, वो ज़रा आप आगे जाते, मुनाल से भी आगे, आई मीन डाइनो वैली से आप आगे जाते हो तो उसका रास्ता है, और उसमें आप 7 किलोमीटर के बाद एक पॉइंट आते हैं जहाँ से आपको लेक व्यू और खानपुर नज़र आता था. अब चूँकि हम 2-3 दफ़ा गए हैं, विजिबिलिटी ज़ीरो. इट्स बिकॉज एयर पोल्यूशन क्वालिटी हमारी अच्छी नहीं है. इसीलिए कहते हैं ना कि पहाड़ों की हिफाजत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पहाड़ी जानवरों की हिफाजत क्यों ज़रूरी है? एग्जैक्टली. अगर देखें जिस तरह हमारे लिए पौधे इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह वो एनिमल्स भी इम्पॉर्टेंट हैं. उनको भी उनके हैबिटेट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. जिस तरह हम भी जाते हैं, सो व्हाट वी डू इज़, जहाँ पे जिस एक्सपेडिशंस पे आप जाओ 4000, कोई बंदा वहाँ सफाई के लिए तो नहीं आएगा ना. सो आई थिंक इफ़ यू आर डूइंग कैंपिंग और समथिंग, तो अपने जो वेस्ट या प्रोडक्ट्स है उसको आप मतलब या तो बर्न कर दे या वापस लेके आए, क्योंकि वहाँ अगर गंद छोड़ेंगे कोई भी साफ नहीं करेगा. एग्जैक्टली. आप तो हाइक करके इतने टॉप पे चले गए हैं, अब स्पेशली सफाई के लिए वहाँ तक बिल्कुल आप देख ले 2 साल से नतिया गली में मीरन जानी एंड मशपूरी पे नॉर्मली दिसंबर में स्नो हो जाती थी, अब स्नो नहीं होती. लास्ट टाइम वी वेंट इन जनवरी, हार्डली देयर वाज स्नो. सो जब स्नो नहीं होगी तो बाज़ जो एनिमल्स है, जो हाई एल्टीट्यूड एनिमल्स है, उनको स्नो और वही वेदर कंडीशन और टेम्परेचर चाहिए. अनफॉर्चुनेटली क्या होगा, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी. जैसे याक है, आईबैक्स हैं, स्नो लेपर्ड्स हैं, दे नीड दैट टेम्परेचर. एंड आई थिंक एनिमल्स की अपना एक ज़रूरत होती है हर चीज़ के लिए. अल्लाह ताला ने बनाया है, सो उनके फ़ायदे भी हैं. अच्छा, पहाड़ी इलाकों में अगर टूरिज़्म को फ़रोग़ दिया जाए तो इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हो सकते हैं? अब फ़ायदे तो आप देख ले कि इकोनॉमी बेहतर हो सकती है, और जो वहाँ लोकल्स हैं उनके लिए काम रोज़गार हो सकता है. नुकसानात में फिर आप ऑफ कोर्स आप देख ले कि कटिंग ऑफ ट्रीज़, पोल्यूशन, क्योंकि नॉर्मली वहाँ अगर कम लोग जाएंगे तो पोल्यूशन नहीं होगी, गाड़ियाँ ज़्यादा जाएंगी. माइनिंग, दैट ऑल्सो लाइक यू नो इट्स वन फैक्टर. तो ये चीज़ें नुकसानदेह. आई थिंक वन शुड विजिट द प्लेसेस, बट दे शुड टेक केयर ऑफ दैट प्लेस. अब झील सफर मलूक को ले लें, फ्यू इयर्स बैक के पिक्चर्स देखे, अब देखे, देयर इज अ हेल ऑफ अ डिफरेंस. बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. सेम गोज फॉर लुलूसर लेक. आई थिंक 6 ईयर बैक मैं गई थी, उसमें ना आइसबर्ग के इस तरह पीसेस होते थे बर्फ़ के. अब तो लेक ही में सिर्फ पानी है और साथ में ढाबे हैं, और मतलब गन हमारे लोग अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा करते हैं. क्यों हम देखिए, एक तो हम पहाड़ों की हिफाजत की बात कर रहे हैं. हिफाजत तभी मुमकिन होती है जब हम केयर करते हैं, साफ़ सफाई का ख्याल रखते हैं, ये वहाँ पे जंगलात की कटाई नहीं होती है. तो वी आर मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा दीन तो कहते हैं सफाई निस्फ़ ईमान है. तो हम अपने आधे ईमान को क्यों भूल जाते हैं? आई डोंट नो, ये अवेयरनेस क्यों नहीं है. व्हेन एजुकेटेड पीपल आर डूइंग दिस थिंग्स, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि अनएजुकेटेड. यस. सो और हम बाहर वही लोग जाए, दे विल बी लुकिंग आफ्टर ईच एंड एवरीथिंग. दे जस्ट टेक देयर ओन कंट्री फॉर ग्रांटेड. अब वहाँ पे जो आपने कहा ढाबे बने हुए हैं,
اب یہ بھی لوگوں کو سوچنا چاہیے, یا وہاں کے جو گورنمنٹ ہے ان کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ آیا وہاں پہ ایک ٹائپ کے, یعنی کہ ایک ہی جیسے ایک فوڈ اسٹریٹ بنا دے, نہ کہ ہر کسی کا اپنے طریقے کا ڈھابا یا ہوٹل بنے. 2-3 ہو, دیٹ از فائن. بابو سر جائیں تو کافی شاپ, ٹی شاپ, کافی مشینز آر دیر, پکوڑے بن رہے, بوائل انڈے, اینڈ اتنے زیادہ ہو گئے. پہلے آپ بابو سر جاتے تھے آپ کو پراپر سنو نظر آتا تھا, ایون سمرس میں بھی. اب there is no snow. Zip linings, a lot of zip linings in one place. And minimum 5 kilometer کی ریڈیس میں 4-5 تو ہے. Okay. So it has become more commercial. No check and balance. Yeah, no check and balance. جو دل چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے, وہ وہاں پہ بنا رہا ہے. That's the reason کہ پھر ہمارے یہ علاقے جو ہے نا وہ کافی افیکٹ ہوئے. نوجوان نسل کی بات کریں کیونکہ بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں ماشاءاللہ سے ہر جگہ, سوشل میڈیا پہ انفلوئنسرز ہیں, ولاگر ہیں بہت سارے. تو یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے یہ پہاڑوں کی حفاظت کے لیے, یا جو ہم یہ دن منا رہے ہیں, اس دن کے مقصد کو مزید لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ I think when they go to the place, of course یہ content creator ہے تو یہ اس کی تھرو میسج کنوے کر سکتے ہیں. جو ان ایکسپلور ایریاز ہے ان کی خوبصورتی چیک کریں, اور پھر آپ کمپیئر کریں وہ پلیسز جہاں گاڑیاں جا سکتی ہے, تو اس میں there is a hell of a difference. If you take لولو سر, جھیل سے فلم ملو, عطا آباد لیک is one of it. اور پھر آپ دیکھیں وہ والے جو ان ایکسپلور ہے جیسے چٹا کٹا, جہاں گاڑی نہیں جا سکتی, تو وہ اپنے پیدل جانا ہے. ہاں پیدل جانا ہے. That's a hike, but it's a beautiful lake in Kashmir, 4,300, اور بہت پیارا ٹرین ہے. اب وہاں کیمپس ہوتے ہیں لیکن گاڑی نہیں جا سکتی. ہائیک ایزی ہے, پہلے یہ بتا دیں. اوکے وہ کر لیتا ہے 3 دن میں, آپ آہستہ آہستہ کر لو. 3 دن میں, اوکے فائن. فار بگنرز آئی ایم سیئنگ. اوکے, جو بگنرز ہیں میرے جیسے ان کے لیے 3 دن, اور جو ٹرین ہے 2 دن, وہ 2 دن میں کر لیں گے. اوکے فائن. اچھا کنٹینیو. سو دیٹ از این امیزنگ پلیس. اب جیسے حرم ہوش کوتوال لیک ہے, بہت خوبصورت 5-6 سال تھا. وہاں بہت گھنے فارسٹ ہے, گرینری اینڈ ایولانچز بھی ہوتے ہیں. اب وہاں بھی ایک ہوٹل بن گیا ہے, تو درخت کٹے جا رہے ہیں, اینڈ جو بون فائر جو گروپس آتے ہیں وہ لگاتے. سو نو اٹ افیکٹس دا ٹیمپریچر. ابھی بھی اس جگہ کی بہت خوبصورتی ہے. اٹس ون آف مائی فیوریٹ لیکس. لیکن یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہے, جیپس پہ جیپس لوگ جا رہے ہیں, وہ جا رہے ہیں. یہ کہیں دور نہیں جاتے. وہ مری والا جو آپ نے مری کی بات کی ہے, مری کوئی دیکھ لے, مری لگتے ہی نہیں. مری تو اب ہے ہی نہیں. آبادی ہو چکی ہے. پہلے جب ہم جاتے تھے دور سے گرینری اور ایک کمرشل مارکیٹ, بالکل صاف انوائرمنٹ, ایک فضا, ایک آپ کو لگتا تھا کہ فریش ایئر آپ واقعی لے رہے. لیکن اب کیا اسلام آباد اور کیا مری, نتیہ گلی از ناٹ دا سیم ہو چکا ہے. آپ دیکھیں ہوٹلس پہ ہوٹلس بنے جا رہے ہیں, نو چیک اینڈ بیلنس, اور اٹ از افیکٹنگ. کیونکہ ہم ہمیشہ سنو ہائیک کرتے ہیں, تو دسمبر میں ہوتی تھی. اب تو دسمبر میں نام و نشان نہیں, دسمبر ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو وہی بات ہے کہ بے شک ٹورزم کو پروموٹ کرے, لیکن دے شوڈ ٹیک پریکاشنز. درخت لگائیں, خیال رکھے, صفائی کا خیال رکھے, اور مطلب اور ایک ٹورسٹ کو بھی یہ ہے کہ اگر جاتے ہو تو گند نہ کرے, یہ چیزوں کا خیال رکھے تو آدھا ایمان جو نا بچائے. ایگزیکٹلی, کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے. اگر آپ اس پہ کام نہیں کریں تو اٹ مین آپ اپنے ایمان کو اینڈ وی آر فیسنگ دی پرابلمز وچ آر کمنگ. اور یہ اس کے لیے, اس سے صرف یہ نہیں کہ کوئی دوسرا افیکٹ ہو رہا ہے, جو کر رہا ہے وہ بھی افیکٹ ہو رہا ہے. سب افیکٹ ہو رہے ہیں. آپ دیکھ لیں اس گرمیوں میں کتنے مانسون, ایکسٹریم مانسون, لینڈ سلائڈنگز, گلیشیئر کا برسٹ ہونا, اور بہت تباہی مچی ہے. کتنے لوگ بے گھر ہوئے ہیں. یہ تو آپ نارتھ جائیں تو پتہ چلتا ہے. اچھا, یہ جو غیر قانونی تعمیرات بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں, ایک تو چلے انہوں نے این او سی لے لیا یا لیگل قرار دے دیا, لیکن کہیں نہ کہیں زیادہ جو وہاں پہ کنسٹرکشن ہے وہ غیر قانونی ہے. تو اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں کیا جا رہا. کیونکہ لاسٹ جب ہم نے سوات کا واقعہ دیکھا تو پہلے وہاں پہ اتنے بڑے ہوٹلز بننے ہی کیوں دیے گئے کہ بعد میں ان کو بالکل وہ نیچے بناتی, کیونکہ ونٹرز میں پانی کا سطح جو سطح ہے وہ لیول کم ہو جاتی ہے. سو یہ لوگ وہ سٹنگ ایریاز اور وہ بنا لیتے ہیں, اینڈ دے نو اٹ کہ وہ جو ہوتے ہیں گرمیوں میں اس کا لیول زیادہ ہو جاتا ہے. آئی تھنک وہ کہتے بھی ہے, فائن بھی کرتے ہیں, پر ہمارے لوگ بھی نہیں سنتے. دیکھیں نا, یہ کوئی چھوٹا سا ڈھابا تو نہیں جو راتوں رات بن جاتا ہے. ایگزیکٹلی, ہوٹل ہے, بلڈنگز ہے جن کو ٹائم لگا. بچپن سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ دیٹ ریور دریائے سوات وہ بہت تیز ہوتا ہے گرمیوں میں. ایگزیکٹلی, اور ان میں فلڈز کا بھی خطرہ ہوتا ہے. اپنے بڑوں بزرگوں سے سنتے ہیں کہ 10-20 سال بھی گزر جائے نا, اگر ایک جگہ, ایک دریا کی جگہ تھی وہاں پہ پانی نہیں آیا اور 10-20 سال بعد آیا نا, تو وہ اپنی جگہ وہی واپس لیتا ہے. اینڈ آئی تھنک ان میں تھوڑے سے لوگوں کی بھی غلطی, بیکاز دے ڈونٹ لسن.
they take it for granted. آپ جیسے دیکھیں سیلفیز ہے, لوگ ڈوب رہے ہیں, they don't even look at these things. But you know پانی کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے. بھائی پانی کے ساتھ دوستی کریں, اگر پانی کے ساتھ کڑی لگائیں گے نا تو جیت نہیں سکتے آپ پانی سے. اسی کہتے ہیں پانی, ہوا, آگ, ان سے ذرا بچ کے. یہ تو قدرتی وہ چیزیں قدرتی ہیں اور ان کے ساتھ آپ لڑائی کریں گے تو آپ جیت نہیں سکتے. پہاڑی یہ جو ماحول ہے, کس طرح سے وہاں پہ ایسی کچھ پالیسیز کریٹ کی جائے, ماحول دوست پالیسیز, تاکہ اس خوبصورتی کو ہم بچا سکیں, بیکاز ہم اس کو خود ہی ڈسٹرائے کرتے جا رہے ہیں. آئی نو دیٹ. نمبر ون یہ ہے کہ اگر ہوٹل سے چیزیں بن رہی ہے تو ایک لمٹ ہونی چاہیے, اس میں درخت زیادہ تر نہیں کٹوانی چاہیے, بیکاز اگر ہم جتنا کاٹیں گے اتنی بارشیں کم ہوگی اور اتنا سارا وہ جو ہمارا سسٹم ہے وہ افیکٹ ہوگا. سیکنڈلی جو بھی ہے فائن لگا دے بے شک, اف یو نو یو تھرو, آپ ادھر بھاری جرمانے ہونے چاہیے, آئی سویئر ہونے بھاری چاہیے. جرمانے, تاکہ آپ یہاں دیکھیں مرگلہ ٹریلس پہ all elite educated people come and still they will be throwing their crisp packet, juice کے ڈبے, پانی کی بوٹل, وہ کون اٹھائے گا؟ کتنے دفعہ ہم لوگ اپنی کمیونٹی میں کلین اپ ڈے رکھتے ہیں اور لفافوں کے لفافوں گن اٹھاتے, بٹ آئی تھنک اگر ہم خود نہ پھینکیں تو اٹ کین یو نو سیو a lot of things around, اور جگہ کو صاف رکھے. اب جگہ صاف ہوگی آپ کو اچھا لگے گا. گن کسی کو نہیں پسند ہوتا. انفارچونیٹلی آئی ایم سوری کہ لوگوں نے پیمپرس بھی پھینکے ہوتے ہیں. Oh my God. جو بہت زیادہ یو نو جیپ رائڈس جہاں رینٹل جیپس جاتی. اب جو ایک اندراب لیک ہے کالام میں, پہلے آپ واک کر کے جاتے تھے, اب وہاں بھی جیپ جاتی ہے. اٹس ہارڈلی 30 minutes. سو آئی ایم شیور اب ٹورزم جو ٹورسٹ ہے وہ زیادہ جائیں گے, سو آئی ہوپ اس کو صاف رکھ سکے. جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کو کیسے زیادہ سے زیادہ اویئر کریں, بیکاز اگر وہ اویئر ہوں گے تو جو وہاں لوگ جا رہے ہیں, جو ٹورسٹ جا رہے ہوں گے, ان کو بھی وہ گائیڈ کر سکیں گے. تو فرسٹ آف آل وہاں کے لوگوں کو گائیڈ کرنا ضروری ہے. یہ وہ صفائی کا. اب جیسے ہنزا کی سائٹ اور اگر سکردو دیکھا جائے so they are more hygienic people. صفائی کا بہت خیال رکھتے, چاہے اگر چھوٹے ہوٹل میں ہو سمپل but it will be clean. Great. لیکن if you go towards دیر کمرار سائٹ, وہاں صفائی پہ اتنا فوکس نہیں ہے, تو ان کو اویئرنیس کی ضرورت ہے. اف آئی کمپیئر بوتھ دا ہوٹلس, تو سوات سائٹ پہ اس طرح صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا جس طرح سکردو اور ہنزا کی طرف ہے. ایٹ لیسٹ بیڈ لیلنز, بیڈ شیٹس ہوٹلس میں صاف ہوتے. You will go to a normal, not a 5-star, a normal hotel. Everyone can't afford a 5-star hotel. لیکن یہ میں نے کمراٹ میں دیکھا تھا کہ وہاں صفائی اس طرح نہیں تھی. سو آئی تھنک ان کو اویئرنیس تو کروانی چاہیے, اور کیمپینس ہوتی بھی ہے. لیکن اثر کوئی نہیں ہوتا نہیں ابھی تک. جس طرح یہ ہم ایک دن منا رہے ہیں, یعنی کہ ہر سال یہ دن منایا جاتا ہے. کوشش کریں گے میں بھی کبھی مان جائیں. کبھی جب تک وہ مانیں گے نا کرن, تب تک ہم موسمیاتی تبدیلیوں کے اس قدر زد میں آ چکے ہوں گے کہ پھر ہم کہیں گے. اور اس سے اگر صفائی ہوتی ہے نا, آپ کو سمپل جگہ بھی اچھی لگتی ہے. میں شمشاد فرسٹ ٹائم گئی تھی, اتنا صاف گاؤں ہے, اتنا دور, it was so hygienic and clean. ان کی ہر چیز spick and span, لوگ اتنے صاف, آپ کو اچھا لگتا ہے, you feel good. یہ نہیں کوئی فینسی 5-star ہوٹلس ہے, بٹ نو, آپ کو خود ایک پیس سکون. اچھا پہلے جو ڈاکٹرز ہیں پیشنٹس کو کہتے تھے کہ آپ ناردرن ایریا, پہاڑی علاقوں میں جائیں جہاں پہ زیادہ گرینری ہے, ایٹماسفیئر وہاں پہ جو ہے نا وہ نیٹ کلین ہے. لیکن اب تو ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے تو ماسک لگا کے نکلنا ہے, بیکاز انہیں پتہ ہے کہ پہاڑی علاقوں میں بھی اب وہ صفائی نہیں رہی, آپ کو وہ صاف ہوا نہیں ملے گی. لیکن کمپیئر ٹو اسلام آباد پھر بھی ہوا صاف ہے. لیکن I won't say about Natia Gali and Mari, I'm talking about like Hunza and Skardu, ان ایریاز میں پھر بھی comparatively ہوا صاف ہے. ٹھیک ہے ان کے بھی ویدر افیکٹ ہوئے, اس طرح برف نہیں آئی, لیٹ ہو رہی ہے, بارشیں ادھر بھی نہیں ہو رہی, تو یہ چیزیں افیکٹ ہو رہی ہے. ہو گیا. ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ انفرادی سطح پہ ہم کس طرح سے پہاڑوں کی حفاظت کر سکتے ہیں, دوسروں کو نہ دیکھیں, اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. پہلے اپنے خود اپنی ہی اس سے وہ کر لے کہ if you're going there تو you know درخت, فلاورز, ان چیزوں کو اس طرح نہ کاٹے. جہاں بھی رہ رہے ہو صفائی کا خیال رکھے. اگر ٹریل پہ جا رہے ہو تو اپنا گن اپنے ساتھ واپس لے کے آئے, ڈونٹ تھرو اٹ دیئر. یا ایگزیکٹلی اینیملس کو فیڈ نہ کرائیں, کیونکہ یو نیور نو, ہر اینیمل کو ہر چیز یو نو ڈزنٹ سوٹ. یس, جیسے ہم لوگ بندر کو ہر چیز دیتے, پھر ڈفرینٹ الرجیز وغیرہ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو کوئی پیٹس کا خیال نہیں رکھ سکتا. سو آئی تھنک ان چیزوں کو وہ کرے. ہاں دوسری بات, ایز
वहाँ पे लोगों के पास गर्म कपड़ों की ज़रूरत होती है. आई मस्ट से इफ़ यू हैव एक्स्ट्रा क्लोथ्स और वो लेके वहाँ डोनेट करें. इफ़ यू हैव बुक्स डू टेक दैट. दे यू नो द पीपल दे आर रियली फॉन्ड ऑफ स्टडिंग. वहाँ छोटे छोटे स्कूल्स है, बट व्हेनेवर आई गो आई टेक बुक्स. ये इस तरह चीज़ें मैं लेके जाती हूँ. छोटी छोटी चीज़ें जो है वो डेफिनेटली मेडिसिन को बहुत ज़रूरत होती है. वो हमेशा कहते हैं कि क्योंकि वहाँ पे कन्वेंस का ट्रांसपोर्ट का बहुत इशू होता है. सो जब भी हम चीज़ों का हम वहाँ पे ख्याल रखें. थैंक यू सो मच वगैरह कहते हैं कि ये 8 बॉक्स हमें दे. ओके, थैंक यू वेरी मच किरण. नाज़रीन, डेफिनेटली आज का ये दिन मनाने का मकसद ये है कि देखिए आप अपने इस फ़र्ज़ को समझें और इसको अपनाएं कि आपने पहाड़ों की हिफाजत करनी है, उसकी खूबसूरती की आपने हिफाजत करनी है, ताकि जो आने वाली हमारी नस्लें हैं वो भी इन खूबसूरत नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो सके. ब्रेक की जाने पड़े. ब्रेक के बाद अगला टॉपिक आपके साथ शेयर करते हैं. साथ रहिए. वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा. नाज़रीन, अगला जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिस पे हम बात करने जा रहे हैं. नॉर्मली हम अपने बच्चों को भी कहते हैं कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, आप ये ज़रूर करा करें, इससे दोस्ती बढ़ती है, रिश्ते मजबूत होते हैं, प्यार मोहब्बत जो है वो इससे बढ़ता है. तो इस हवाले से एक डे भी मनाया जाता है, इंटरनेशनल शेयरवेयर डे भी मनाया जाता है. और इस अगर मैं कहूँ तो इस दिन में आपकी पूरी ज़िंदगी आ जाती है. किसी एक फील्ड, किसी एक मखसूस तबके के साथ आप इसको बिल्कुल रिलेट नहीं कर सकते. जब हम शेयरवेयर डे की बात करते हैं, आपने एक दूसरे के दुख सुख भी आप शेयर कर सकते हैं. आपके पास किसी भी फील्ड का नॉलेज है, आप वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं. आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, आप अपना मशवरा किसी को दे सकते हैं, ये भी शेयरिंग में आता है. यानी कि आपकी पूरी जो रोज़मर्रा की लाइफ है वो इसमें आ जाती है. तो आज हम भी इस पे बात करेंगे. ये शेयरवेयर डे है तो हम भी कुछ डिफरेंट आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे. ऐसा नॉलेज जो आपको काम आए, आप उससे फ़ायदा उठा सकें, आप अपने लिए कहीं रोज़गार के मौके जो हैं वो आपके लिए पैदा हो सके, या आप चीज़ों को समझ सकें. तो स्पेसिफ़िक अगर मैं बात करूँ तो हम जो डिस्कस करेंगे वो डिजिटल एंटरप्रेन्योर के हवाले से बात करेंगे. क्योंकि हमने देखा है कि दुनिया, हम कहते हैं, ग्लोबल विलेज बन चुकी है. टेक्नोलॉजी का दौर है, एआई का दौर है, ऑनलाइन चीज़ें सारी शिफ्ट हो चुकी हैं. एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हमें जाना चाहिए. तो डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप ये क्या है, इस पे आज हम जानने की कोशिश करेंगे. और इस पे हमारे एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं. जी, हातिम सुमरो साहब हमारे साथ हैं. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? आई एम गुड, थैंक यू सो मच हातिम, आपके वक्त का. हातिम, बताइएगा कि आज का दौर डिजिटल दौर है, नो डाउट. और हम मोस्टली कहते भी हैं अपने बच्चों को कि ऑनलाइन चीज़ों को सीखें, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं. लेकिन जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात आती है और मौजूदा दौर को देखते हैं जो कि डिजिटल दौर हो चुका है, तो डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप का जो है वो बड़ा हमें सुनने को मिलता है. एक्चुअली में ये है क्या, और ये इस वक्त हमारे लिए कितनी ज़रूरी हो चुकी है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू महविश फॉर इनवाइटिंग मी हियर. हमने देखा है जब से हम एक अपनी लाइफ में हम आए हैं, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आए हैं, तो हमने देखा है कि हमें किसी भी सक्सेस को, किसी भी काम करने के लिए हमें मैनुअली, फिजिकली कहीं जाना पड़ता है. ठीक है, हमें कुछ चीज़ सेल करनी है, कुछ चीज़ दिखानी है, कुछ चीज़ बेचनी है, कोई ऐसे एलिमेंट्स हमने लेके आने हैं कि हमने कंपटीशन पे आना है. तो हमें वो एक फिजिकल एफर्ट करनी पड़ती थी. लोगों के पास जाके उनको पहले दिखाते थे कि भाई ये चीज़ है, इसकी ये क्वालिटीज़ हैं, इसके अंदर आपको आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा. तो फिर लोग चूज़ करते थे ऐसे. बट अब वर्ल्ड इतनी चेंज हो गई है जब से ये एआई आया है, जब से जीपीटी का जोर आया है. ठीक है, तो लोगों ने अब अपने जो क्वेश्चंस थे ना वो मुझसे या आपसे पूछने के बजाय एक न्यूट्रल ओपिनियन लेना शुरू कर दिया. ऐसे ही है. ठीक है, तो ये एक ऐसी अब दूसरे नंबर पे आप ये देखें कि जनरेशन बाय जनरेशन हमारी हमने उनको नाम देना शुरू कर दिया है. जनरेशन जी, जनरेशन अल्फा, जनरेशन मिलीनियम. तो अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो ये हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं. एग्जैक्टली. ठीक है, तो ये इतना बड़ा कंपटीशन है कि इसके अंदर अब जो हम फिजिकली जाके मार्केट्स में सेल करते थे, अब उसको डिजिटली आपकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी हुई है. आज से आई रिमेंबर कि 2016-17 की बात है जब हम एक बात करते थे कि अगर आपका बिजनेस नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर डिजिटलाइज नहीं होगा तो आप बंद हो जाएंगे. एग्जैक्टली. एंड हमने इस चीज़ को विटनेस किया कोविड के टाइम पे. हर चीज़ बंद थी और क्या हो रहा था, सब चीज़ ऑनलाइन सेल हो रही थी, क्योंकि लोगों को
फिजिकल इंटरेक्शन मना कर दिया गया था कि आप नहीं कर सकते हैं, और फिर लोगों ने क्या क्या एक्सपीरियंस किया डिजिटल का, ठीक है। और फिर 2021 के बाद ये एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ, आपने देखा 2022 में 2023 में क्या इनोवेशन और अब तो जिस तरह से ये पीक पकड़ता जा रहा है, तो ये जिस तेज़ी के साथ हम डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान को आप इसके मुस्तकबिल को कैसे देख रहे हैं? देखिए अब अगर यूँ देखें कि पहले जब मैंने अब ये एक ऑरा की बात की है, तो इस ऑरा में पहले एक्सेप्टेबिलिटी ही नहीं थी कि यहाँ पर कोई चीज़ आप ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। अब तो आप ये देखें कि आप रियल एस्टेट को भी ऑनलाइन बेच सकते हैं, आप क्लॉथिंग को, आप फर्नीचर्स को, आप किसी भी चीज़ को आप ऑनलाइन बेच सकते हैं, क्योंकि ये एक एक्सेप्टेबिलिटी, क्योंकि पीपल डोंट हैव टाइम। मतलब अगर आप और मैं दिन के 12 घंटे या 16 घंटे काम कर रहे हैं, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम फिजिकली मार्केट में जाएं ऑनलाइन, ठीक है। तो ये जो दोनों तरफ की प्रेजेंस है, फिजिकल और डिजिटल प्रेजेंस, ये ज़रूरी हो गया। टाइम भी बच रहा है ना, कम टाइम में हम अपने तमाम काम कर पा रहे हैं। इतनी जल्दी एक्सेप्टेबिलिटी होती जा रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में तो एक्सेप्टेबल है ना, हम लोग अब आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन मैं मजे की बात बताऊँ, जैसे आप एक वर्ड यूज करते हैं कि अंडर डेवलप्ड, ठीक है, तो हमारे लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है कि अभी जो लोग आ चुके हैं या आना चाह रहे हैं, उनके लिए आके बहुत फायदे हैं। उन्होंने बेसिकली एक पर्क्स लेने का टाइम होता है कि जो अर्लियर, जैसे कहते हैं कि जो पहला इनिशिएटर होता है वो हमेशा पायनियर बन जाता है। तो आज के जो लोग हैं ना, ये पायनियर्स में से हैं। आगे तो फिर इतना कंपटीशन होगा कि हर किसी को दे हैव टू कम अप विद द डिफरेंट आइडिया, कि यूनिकनेस होनी चाहिए काम के अंदर, ये चीज़ है। ऑलराइट, अच्छा, अगर नौजवानों की बात करें, खुसूसन ख़वातीन की बात करें, तो ख़वातीन जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसका इस्तेमाल करके किस तरह से अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं? बिकॉज अगर मर्द इतने एफर्ट कर रहा है या स्ट्रगल कर रहा है, तो हमारी ख़वातीन भी किसी से कम नहीं है, और उन्हें भी इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर अगर आप स्टैटिक्स देखें, तो एक बहुत बड़ा नंबर है ख़वातीन जो घरों में बैठ के काम कर रही हैं। अब होता क्या था कि वो ख़वातीन घरों में काम करती हैं, आपने देखा होगा ड्रेसेस बनाती हैं, इवन फुटबॉल तक हमारी ख़वातीन बनाती हैं, इवन हमारे अप्लायंसेस तक की पीछे जो गुजरात में देखें, बक्सर जगहों पे देखें, तो ये ख़वातीन बनाती हैं। बहावलपुर में जाके देखें तो गोटा किनारी इतने ज़बरदस्त काम हमारी ख़वातीन कर रही हैं। लेकिन होता क्या था कि उनको फिज़िकली मार्केट में वो नहीं जा सकती थी। अब जब से ये एक्सेप्टेबिलिटी आई है, ठीक है, अब उसके अंदर क्या हुआ कि अब वो जो चीज़ खुद बनाती थी और वो मार्केट में विद अ लेसर प्राइस एक मिडिल मैन को दे देती थी, अब जो एफर्ट्स हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि उसी की एक थोड़ी सी रीशेपिंग करें, उसी को एक थोड़ा सा पैकेजिंग की तरफ लेके जाएं, और इंस्टाग्राम और बाकी जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनके थ्रू भी बेचें, और भी अब मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, उनके थ्रू बेचना। तो अब अगर आप देखें कि इकोनॉमी के अंदर एक बड़ा रोल जो प्ले कर रही थी ख़वातीन, जब उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग शुरू की, क्योंकि वो फिर भी वो फाइनेंशियल एम्पावर्ड होना शुरू हो गई ना, कि पैसा जहाँ पे फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट 300 की उनका बन रहा था, मिडिल मैन को वो 400 दे रही थी, और मिडिल मैन वो जाकर 2000 का मार्केट में सेल कर रहा था। तो अब वो खुद जब 1000 and 1200 का बेच रही हैं, तो दैट मीन्स कि उनके पास अब उनकी बाइंग पावर बढ़ती जा रही है। तो दिस इज़ व्हाट कि ये डिजिटल, इनको भी एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, और ये कर भी रही हैं। अब माशाल्लाह हम डेली बेसिस पे, हम क्योंकि चैम्बर्स के साथ हम बैठे होते हैं, तो हम डेली बेसिस पे ऐसी ख़वातीन को देखते हैं जिन्होंने छोटे छोटे स्टार्टअप्स किए हुए हैं, और उन्होंने डिजिटली ही उनको प्रमोट करना शुरू किया। इनिशियली जो बिगनर है, जो डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि उनको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है? कि वो मेंटली तैयार है ना? हाँ, मेंटली तो तैयार है। देखिए, अब जिस तरह हमने शुरू में बात की कि ये जो जनरेशन्स की बात की, फिर उसके बाद यूनिक आइडियाज़ की बात की, तो आगे जो नया आ रहा है ना, उनको इतना तो पता है कि डिजिटल पे हम बेच सकते हैं, बट उनको ये जानना है कि क्या बेचें। ये एक उनके लिए चैलेंज है कि भाई विद इन द लेसर टाइम आपने अपने ब्रांड को बिल्ड करना है और आगे लेके जाना है। तो उसके लिए जो स्ट्रेटजीज उन्होंने बनानी है, फाइनेंशियल्स के लिए डेफिनेटली दे आर वीकर, ठीक है, तो जो स्ट्रेटजी बनानी है वो स्ट्रेटजी उनके फाइनेंशियल्स को ओवरकम कर देगी, उनको इतना सपोर्ट कर देगी। आप ये देखें कि एक मेटा ऐड है, हम डिजिटल के ऊपर बहुत सारे एडवर्टीजमेंट टूल्स हैं। अगर हम मेटा ऐड के ऊपर बात करते हैं, तो पहले हम सोचते थे कि यू शुड हैव 100,000 अमाउंट, इतना बजट होना चाहिए लाखों में कि आप एडवर्टीजमेंट करें। अभी हम सजेस्ट करते हैं कि यार गो विद द स्मॉलेस्ट अमाउंट, मतलब 350 रुपये, 400 रुपये, 1000 रुपये के हिसाब से आप अपनी
प्रोडक्ट को डेली, फॉर एग्जाम्पल आज आपने एक प्रोडक्ट लगाया और उसके ऊपर आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, आप देखेंगे कि वो जो 7 डेज़ की आपकी कैंपेन है या 2000 रुपये की कैंपेन जो है वो आपकी कितनी जल्दी आपको रिटर्न देना शुरू कर देगी। वो आपके लिए एक पूल ऑफ बायर्स क्रिएट करना शुरू कर देगी। तो ये एक चीज़ उनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। सही। इकॉनमी की बात करें पाकिस्तान की, तो ये डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप जो है इकॉनमी को लेके किस तरह से इकॉनमी में बेहतरी जो खासकर वो ला सकते हैं? देखिए बात यह आ जाती है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो बहुत ज़रूरी है जब आपके इंस्टीट्यूशंस के थ्रू हों। तो जब आपके फाइनेंशियल चैनल्स हैं जैसे बैंक्स हैं, फिनटेक है, उनके थ्रू पेमेंट्स जब मूव करती हैं, मैं बायर्स हूँ, आप सेलर हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको पेमेंट कहाँ मिलेगी? आपके फाइनेंशियल जो भी आपने फिनटेक यूज़ किया हुआ है या आपने बैंकिंग सेक्टर यूज़ किया हुआ है, तो हाँ ही है। तो वो क्या होता है, वो इकोनॉमी के अंदर रोटेट करता है पैसा, क्योंकि बैंकिंग में जब पैसा आता है तो वो रोटेट करता है। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन ये है, उससे क्या होता है कि वो यहाँ से बैठ के, अच्छा फॉर एग्जांपल आपने मुझे सेल कर दिया, अब आपने रॉ बाय करना है और वो कहीं चाइना से बाय करना है या पाकिस्तान के ही किसी इलाके से बाय करना है, तो यहीं बैठे हुए आप ऑर्डर करेंगी, रॉ बाय करेंगी, यहीं से बैठे हुए आप उनको जो है पेमेंट फॉरवर्ड कर देंगी और आपकी चीज़ आपके डोर स्टेप पे आ जाएगी। तो बेसिकली ये एक सर्कल जो है वो एक चल चुका है। ओके। अच्छा, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस की हम बात करें तो एक रिवायती कारोबार के जो हम पहले बात कर रहे थे उसके मुकाबले में ये किस तरह से नौजवानों के लिए या ख़वातीन के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं? देखिए सबसे चैलेंजिंग क्या था, जब आप मार्केट में जाते थे, जो हम फिजिकल मार्केट की बात करते हैं, इस्लामाबाद की बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत सारी मार्केट्स हैं, तो उसके लिए मेल और फीमेल दोनों को फिजिकली जाना पड़ता था। अब देखिए अब हम फिंगर पे काउंट करते हैं, घर से वहाँ का ट्रैवल वन कॉस्ट, फिर जो फिजिकल आपने जो चीज़ शॉप है, आपने कोई आउटलेट बनाई हुई है, उसकी रिटेंशन, उसके एम्प्लॉयज़, उसकी इलेक्ट्रिसिटी, उसकी मंथली मेंटेनेंस, ये बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व थी। तो क्या होता था कि लोग एंटरप्रेन्योर बनते हुए डरते थे। जब से ये डिजिटल मार्केट प्लेसेस का रुझान स्टार्ट हुआ है कि आप कुछ भी चीज़ ऑनलाइन बेच सकते हैं, एक नहीं बल्क में भी बेच सकते हैं। ऐसे आपने घर में रहना है, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं कोई बड़े बड़े बिल बोर्ड्स, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स, बड़े बड़े नेशनल चैनल्स के ऊपर आपने एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो मार्केट प्लेसेस ने जो सपोर्ट की है, ठीक है, हमारे सामने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मल्टी नेशनली अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स मौजूद हैं जो बहुत सारे जो है ऐसे एंटरप्रेन्योर्स थे। फॉर एग्जांपल किसी ने इंजीनियरिंग की हुई है बट वो क्या कर रहे हैं, वो सेल कर रहे हैं कपड़े, ठीक है। किसी ने जो है फैशन डिज़ाइनिंग की हुई है तो वो सेल कर रहे हैं मेडिकल के इक्विपमेंट। तो उसमें चीज़ें थी। उसमें अब ये मैटर नहीं करता कि आपने स्पेशलाइजेशन क्या की है, आपको नॉलेज होना चाहिए, डिजिटल स्किल्स होना चाहिए। तो मार्केट प्लेसेस ने क्या किया, मार्केट प्लेसेस ने इतना एम्पावर कर दिया कि अब आपको डिजिटल नॉलेज भी इतना ज़रूरी नहीं है। एब्सोल्युटली, बेसिक चीज़ का नॉलेज आपको चाहिए, किस तरह से आपने मोबाइल और लैपटॉप ऑन करना है, किस तरह से वहाँ लॉग इन करना है, ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि हम भी एफर्ट्स करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, समझाते हैं कि आप अपना मोबाइल ही यूज़ करें, दिस इज एवरीथिंग। यहीं पे ऑर्डर रिसीव हो जाएगा, यहीं पे ही आपको आपका बैंकिंग भी तो अब मोबाइल के अंदर मौजूद है ना, यहीं पे पैसे रिसीव हो जाएंगे, बस आपके पास जो ऑर्डर आएगा वो आपने बस पैक करना और भेज देना है। तो मार्केट प्लेसेस की वजह से अब ये जो लोगों ने फिजिकली कहीं जाके कुछ चीज़ बेचनी थी, पहले फैब्रिक दिखाना था, पहले अगर वो उन्होंने बैग्स बनाए हुए हैं तो उनकी यूनिकनेस दिखानी थी भी क्या है, अब क्या करते हैं डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि दिस इज़ द क्वालिटी, दिस इज़ द डिटेल्ड, ये प्राइजेज़ हैं, प्राइजेज़ में भी अगर कोई निगोशिएशन के मार्जिन भी आ जाते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है जो सबसे इम्पोर्टेंट, अब मैं तो सेलर, आप बायर हैं, आपको अच्छी चीज़ ना आई, आपको अच्छी चीज़ नहीं लगी, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। तो ये भी अच्छा, ये जो डिजिटल एंटरप्रेन्योर की तरफ लोग आ रहे हैं, एक अच्छी चीज़ है कि हम फिजिकली हमें नहीं जाना पड़ रहा, हमारा वक्त इसमें जो है वो बच रहा है। कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, देखिए बहुत सारे रहे हैं। ओके। देखिए हम अभी भी पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा चैलेंज है कि अभी COD यानी कि कैश ऑन डिलीवरी अभी भी ज़्यादातर एक्सेप्ट की जाती है। यानी अगर यूँ देखें कि 80% जितने भी लोग मार्केट प्लेसेस के थ्रू या अपनी ऑनलाइन
کے تھرو سیل کر رہے ہیں تو وہ پریفر کرتے ہیں کہ جب چیز میرے ڈور اسٹیپ پہ پہنچے, ٹھیک ہے, تب میں COD دوں, کیش آن ڈیلیوری دوں. اچھا یہ بری چیز نہیں ہے, اوکے, یہ اچھی چیز ہے. اس میں دیکھیں 2 فائدے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہے کہ بائر بھی آپ سے لائل ہو جائے گا کہ آپ نے جو چیز بھیجی ہے وہ بہت اچھی چیز بھیجی ہے, میری ایکسپیکٹیشن کے اکارڈنگلی بھیجی ہے. ایسے, اور دوسرے نمبر پہ جو سیلر ہے, سیلر کو ملٹیپل آرڈرز مل رہے ہیں. سیلر کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے ہی گھروں میں, اپنے ہی اپارٹمنٹس کے اندر, اپنی چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ پورے ویئر ہاؤسز بناتا ہے. اب اس کو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے بڑی شاپ بنا لے. اب وہ ویئر ہاؤس بنا لیتا ہے, اسی میں 2-3 اسپیسیفک ادھر گو ود دا نیش کہ بھی میں یہ 2-3 نیش کے ساتھ کام کر رہا ہوں, ادھر بلک پروڈکٹس کے ساتھ کام کر لیتا ہے. تو یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو, ایک تو ڈیجیٹل کا ایکسیپٹنس آ گئی, دوسرا مارکیٹ پلیسز کی بھی ایکسیپٹنس آ گئی, تیسرا لوگوں کا ٹرسٹ بلڈ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ یہ COD. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ نے آرڈر دیا, پیسہ وہاں موو کر جانا چاہیے تاکہ اس کو بھی پیسہ مل گیا. کیونکہ فائنینشیل ٹرانزیکشن کے اندر جو درمیان میں میڈیوکرز جو ہوتے ہیں, جیسے آپ کے کوریئر پارٹنرز ہوتے ہیں, تو کوریئر پارٹنرز جا کے آپ کے بھی پیسے ریسیو کرتے ہیں. ٹھیک, اچھا یہ اوور آل ہم یہ جتنے بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے یا ڈیجیٹل انٹرپرینیورشپ ہے یا لائف کے کسی بھی شعبے کی بات کریں, جو بھی انسان کے پاس جتنا بھی نالج ہے ہم اس کی بات کریں, بیکاز ہم شیئر ویئر ڈے بھی بنا رہے ہیں, تو اس کا یہی ہے کہ آپ کے پاس جو نالج ہے آپ وہ دوسروں کو بھی سکھائیں تاکہ یہ علم جتنا آپ بانٹیں گے اتنا بڑھتا جائے گا. جتنا آپ کے پاس رہے گا اس کو زنگ لگ جائے گا. تو جس طرح آپ اپنی ایکسپرٹیز ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ڈیجیٹل انٹرپرینیورشپ, کیونکہ انٹرپرینیورشپ کا ہم سنتے ہیں لیکن ڈیجیٹل انٹرپرینیورشپ اٹس اے ڈفرنٹ, اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس جو نالج ہو, بیکاز رائٹ نا ایک یہ بھی سچویشن ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم شیئر نہیں کرتے, کہ میرے پاس جو نالج ہے یا مجھے اگر کسی چیز کا پتہ ہے تو میں حاتم کو نہیں بتاؤں گی کہ وہ مجھ سے آگے نہ چلا جائے. تو اس کانسیپٹ کو ہم کیسے چینج کریں, بیکاز آپ دیکھیں انٹرنیشنلی آپ دیکھیں تو لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں چیزیں, اگر انہیں وہاں کچھ نیا آیا تو وہ ان کو بھی سکھاتے ہیں, سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. لیکن یہاں ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے, میں جاؤں گا. تو اس کانسیپٹ کو کیسے چینج کریں؟ لیکن سوچ کو تبدیل کرنے کا ٹائم ہے. اگر میں یہ سوچنا شروع کر دوں کہ جو میرے پاس نالج ہے میں کسی کو شیئر کروں گا تو وہ کم ہو جائے گا. نہیں, ایسا نہیں ہے بھائی. آپ اس چیز کو دیکھیں کہ آپ جس کو, جیسے ایک استاد ہے, ٹھیک ہے, معلم ہے وہ, تو معلم کیا کرتا ہے, وہ نالج بانٹتا ہے, تو اس سے کیا وہ نالج کم ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا, اس سے اس کا بھی نالج بڑھتا ہے, اور جو دوسری طرف جو اس سے ریسیورز ہیں نا ان کا بھی نالج بڑھتا ہے. تو اب اگر اب ہم سوسائٹی کی بات کریں تو سوسائٹی میں بھی آپ کے پاس اگر نالج ہے, آپ نے اس کو جب بانٹنا شروع کیا, لوگوں کو سکھانا شروع کیا, ٹھیک ہے, لوگوں کو آپ نے یہ بتایا کہ یہ چیز ایسے نہیں, اگر آپ ایسے کر لیں تو ٹھیک ہے. مطلب فار ایگزامپل ایک بندہ ہے, ایک کام کر رہا ہے, وہ 4 دفعہ 5 دفعہ میں اٹیمپٹ کر کے فیلئر پہ آ گیا. اگر ایک بندے کو اس کا پتہ تھا, اس نے کہا یار کیا تم ایسے کر کے دیکھ لو, ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات مان لے یا نہ مانے, اٹس اپ ٹو ہم اور ہر, ٹھیک ہے. بٹ اگر وہ مان گیا اور اس کا سکسیس فیکٹر آ گیا تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ شخص میل اور فیمیل جو ہے وہ اس کو فار اے لائف ایک استاد مانے گا. اور یہ چیز ایک آپ نے سنا ہوگا کہ کسی نے ایک لفظ بھی پڑھا دیا, وہ استاد ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے نہیں کہا, ہم تو یہاں پورا پڑھ کے بھی انفارچونیٹلی جو سچویشن ہے ہم اس کو استاد نہیں مان رہے ہوتے, ہم کہتے ہیں کہ اتنے پیسے دیے ہوئے ہیں, کون سا میرے پہ احسان کر رہے, ایسے ہی ہے ہماری یہ سوچ. تو یہ جو ہے یہ سوچ بدلنے کا ٹائم ہے. ہم یہ سچ ہے کہ اگر آپ اپنی سوچ کو بدلیں گے, آپ ایک جیسے اب جو آپ اکانومی کی سچویشن ہے, جیسے لوگ تھوڑا سا پرابلم میں بھی ہیں, تو اب ہم یہ بات کرتے ہوتے ہیں, اکثر ہم لوگ بیٹھتے ہیں, ڈسکشنز ہوتی ہیں, پینل ڈسکشنز ہوتی ہیں, تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا جب تک ہم ایک چین نہیں بنائیں گے. ہم لائک مائنڈیڈ یا ڈفرینٹ مائنڈیڈ کے لوگ بھی اکٹھے ہوں گے اور ایک سوچ کو لے کے, فار ایگزامپل اس کا آئیڈیا تھا, میں نے اس کو تھوڑا سا پالش کر دیا, اس کے پاس پیسے تھے, وہ دونوں مل گئے, ایک کانسیپٹ بڑا اچھا بن جاتا ہے. تو اس کا سکسیس فیکٹر جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ جو چیز ہے پہلے یہ لیک تھا, لیکن اب یہ کرنے کی ضرورت ہے, اور بہت سارے لوگ جوائنٹ وینچرز میں بھی کر رہے ہیں. جس طرح یہ 2023-24 موسٹلی ہوتا ہے نا کہ انفرادی سطح پہ مشکل ہو جاتا ہے, تو جب آپ JV میں ہوتے ہیں تو ایزی ہو جاتا ہے کہ آپ پہ برڈن کم ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے, ایسے 2023-24-25 میں جو یہ ایئرس ہیں, ان میں پہلے جو لوگ ایز اے انٹرپرینیور اکیلے بیٹھ کے کام کرتے تھے,
अब उन्होंने कहा कि एक आइडिया मेरा है, एक आइडिया मेरा है। अब फॉर एग्जांपल हम यूँ बात कर लेते हैं कि किसी भी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए, अब एक बेसिक सी बात करें, एक वेबसाइट को डेवलप करने के लिए आपको सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं चाहिए, आपको UI UX का बंदा नहीं चाहिए, आपको एक पूरी टीम चाहिए जो कि बैठ के काम करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि नॉलेज ऑफ मल्टीपल पीपल गेट टुगेदर, तो एक सक्सेस कोई वेबसाइट बनेगी या कोई सक्सेस बिजनेस बनेगा। आप बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो उसके अंदर भी यही चीज़ होता है कि आप वहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट देखते हैं, HR डिपार्टमेंट देखते हैं, वहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट देखते हैं, वहाँ पे प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट देखते हैं। तो ये एक कोलैबोरेटिव है ना, ठीक है। तो एक पुराना एक बहुत बड़े प्लेयर हैं मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो उनकी एक मैं कोट करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे से इंटेलिजेंट लोग मेरी टीम का हिस्सा बने, ताकि वो उनको जो वो मैं पे कर सकता हूँ मैं पे करूँगा और मेरे बिजनेस ग्रो करेंगे। ही इज़ अ बिलियनियर। और इस टाइम पूरी दुनिया में जो लोग इस टाइम सुन रहे हैं उनको पता हो चल गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक सोच की बात है कि आप अगर ये सोचें कि जी मैं ही सब कुछ हूँ, पॉसिबल नहीं। हमसे जो है ना वो कामयाबी मिलती है, मैं से जो ना आपको कुछ नहीं मिलता। हम ही सब कुछ कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं एक चीज कर सकता हूँ। एग्जैक्टली। लेकिन बीइंग हम एंटरप्रेन्योर भी बीइंग एंटरप्रेन्योर अगर मैं देखूँ तो मैं अकेला काम कर रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। उसमें उसके पीछे भी मार्केटिंग की टीम भी इन्वॉल्व होगी, उसके पीछे मेरे टेक गुरुज भी होंगे। मैं टेक गुरु नहीं होऊंगा, लेकिन वो टेक गुरुज क्या करेंगे, वो मुझे कहेंगे अच्छा दिस इज दी ग्लिच, इसको किस तरह से रिजॉल्व किया जाए, ठीक है। कोई क्यूरी आ गई उसको किस तरह से रिजॉल्व किया जाए, ठीक है। अब मैं बोल सकता हूँ, मैं चीज़ों को एक और एंगल से देख सकता हूँ, वो एक और एंगल से देखेंगे, तो वो फिर हम बन जाते हैं। और हमसे सब कुछ होता है। 2026 आने वाला है जी, इंशाल्लाह, ऐसे ही है, कुछ ही दिनों बाद। ऐसे ही। तो डिजिटल मार्केट को या ओवरऑल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो आप हमारे नौजवानों को कैसे देख रहे हैं? इस आंसर से पहले मैं एक बात ऐड करूँगा। आपने देखा होगा कि बाइनेंस और बहुत सारी चीज़ों पे ये गवर्नमेंट जो है, सिटिंग गवर्नमेंट, ये बहुत ज़्यादा काम कर रही है। इसका मतलब ये है कि अब फाइनेंशियल मूवमेंट जो है ना वो डिजिटल होने लगी है। बहुत ज़्यादा मूवमेंट होने लगी। पहले ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं थी पाकिस्तान के अंदर, बट अब ये ग्रेजुअली, क्योंकि अब इनके एडवाइज़र्स हायर हो चुके हैं, अब इसके ऊपर प्रॉपर सेमिनार्स होना शुरू हो चुके हैं। तो अब जब 2026 की बात करेंगे तो 2026 के अंदर ये डिजिटल की इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी हो जाएगी कि लोगों के पास फिजिकली कहीं जाना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। और इतने ज़्यादा मौके, अब हम लास्ट वीक हम एक कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, तो किसी ने ये कहा कि मैंने 2020-21 में एक कॉन्सेप्ट सोचा था, उसके ऊपर काम किया, और आज मैं बिलियनर कंपनी रन करके बैठा हूँ जस्ट टू मेक डिफरेंट एप्लीकेशंस। और वो एप्लीकेशन इवन गूगल पे भी मेरी, ही इज़ अ पाकिस्तानी, और वो गूगल की भी एप्लीकेशन में मेरी एक जो है वहाँ पे API जो है वहाँ पे हो चुकी है, एक्सेप्ट हो चुकी है, और मुझे वो अर्निंग दे रही है। तो इसका मतलब ये है कि अब जैसे जैसे हम लोग एक्सपेरिमेंटल लैंग्वेजेस और कोडिंग्स के ऊपर आगे बढ़ते जाएंगे, तो हमारा जो है 2026 क्या ऑनवर्ड हमें डिजिटली ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा हर काम के लिए। ठीक हो गया। पैगाम क्या देना चाहेंगे आप हमारे नाज़रीन को? देखिए, मैं तो ये पैगाम देना चाहूँगा कि अपनी स्ट्रेंथ को समझें कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी स्ट्रेंथ को समझ के उसके अंदर जितना अपने आप को फ्लरिश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कहा कि मैं जो है एक बिज़नेस जनरेट कर सकता हूँ, बट मेरे पास फाइनेंशियल्स नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। आप उसके ऊपर इनिशिएट तो करें। ठीक हो गया, इनिशिएट करना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच हातिम, आपके वक्त का। डेफिनेटली नाज़रीन, आप स्टेप लेंगे, फर्स्ट स्टेप लेंगे तो आगे आप बढ़ेंगे। ब्रेक की जाने बढ़ना, लेकिन ब्रेक की जाने बढ़ने से पहले आपके साथ हमने हैदराबाद की आवाम का एक रिपोर्ट है चश्मे पोशी के हवाले से, यानी कि हम मुनाफाखोरों की बात करते हैं, माफिया की बात करते हैं, तो उसका जो राज वहाँ पे देखने को मिल रहा है, इस पे एक रिपोर्ट है, वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। उसके बाद ब्रेक की जाने बढ़ेंगे। जी, प्ले कीजिए।
नाज़रीन, हैदराबाद की ये रिपोर्ट थी। हैदराबाद की आवाम जो है वो पिस के रह गई है, बिकॉज़ जो मुनाफा खोर माफिया है उसका राज वहाँ पे देखने को मिल रहा है। खाने पीने की चीज़ें, यानी सब्ज़ी हो, दूध हो, कुछ भी हो, वहाँ पे सस्ता नहीं है। आटा, चावल, गोश्त में तमाम जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो आवाम की पहुंच से बिल्कुल दूर हो चुकी हैं। आप देखें, फलों की बात करें, सब्जियों की बात करें, खाना तो उनके लिए ख्वाब बन चुका है, बिकॉज़ इतने एक्सपेंसिव हो चुके हैं। हर बंदे ने वहाँ अपनी मर्ज़ी का रेट लगा रखा है, हुकूमत की तरफ से कोई उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो इस तरह आपने इस रिपोर्ट में देखा कि देखिए, शहरी जो है वो महंगाई के हाथों बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं और सोचते हैं कि कल का जो सूरज जब तलू होगा तो हो सकता है कुछ सस्ता हो जाए, हमें कुछ अच्छा खाने को मिल जाए। जो सब्जियों की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, तो हमें खाना नसीब हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप देखें, एक गरीब जो दिहाड़ीदार तबका, जो मज़दूर है, उसकी तो कमर बिल्कुल टूट चुकी है। जो 1000, 1500, 2000 की दिहाड़ी लगा रहा है, वो किस तरह आटा, चावल, गोश्त, घी, ये जो खाने पीने की चीज़ें हैं, सब्ज़ें हैं, फ्रूट्स हैं, वो किस तरह से इनको पूरा करेगा। या घर बच्चों की जो उसने फीसिस अफोर्ड करनी है, घर का रेंट, बिजली का बिल देना है, वो किस तरह इन तमाम तर चीज़ों को अफोर्ड करेगा। तो इस तरह की रिपोर्ट्स आप लोगों के सामने रखने का मकसद ये कि एक तो हुकूमत भी इस पर सोचे, दूसरा इंसानियत के नाते हमें खुद भी इसका एहसास होना चाहिए। ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक के बाद आपके साथ अगला टॉपिक शेयर करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। नाज़रीन, आज की जो नेक्स्ट स्टोरी है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन टॉपिक बताने से पहले स्टोरीज़ आप लोगों को बताना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आपको पता चलता रहे कि दुनिया में और भी बहुत कुछ हो रहा है, जो आपने अपने ऑफिस के कामों से निकल के भी आपने दुनिया को एक्सप्लोर करना होता है, देखना होता है, ज़रा गौर व फिक्र करनी होती है। तो आज के जो हमारी पहली स्टोरी है ये अमेरिका की है और इसका एक सीरियल रिकॉर्ड जो है ब्रेकर, ये एक बंदे का नाम है। उस बेटे के साथ ये एक अनोखा उसने रिकॉर्ड कायम किया है या रिकॉर्ड तोड़ा है, आप कह सकते हैं। रियासत आइडिया हुआ, रियासत को यानी कि आइडिया हुआ, उससे एक आइडिया एक नाम है, बल्कि उससे ताल्लुक़ रखने वाला एक बंदा है जो वक्त सबसे ज़्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रखते हैं। उन्होंने बताया कि मेरा बेटा पीटर, जिसने चंद माह कबल उनसे बतौर टीम कोई रिकॉर्ड कायम करने से मुतालिक पूछा था, अपनी वेबसाइट पर उसने जो है उस बंदे का कहना है कि दोनों ने मिलकर एक ऐसा रिकॉर्ड ढूंढने की कोशिश की है जिसको सिर्फ तोड़ा ही नहीं जा सकता हो, बल्कि उसके लिए की जाने वाली जो कोशिश है वो भी बड़ी जो ना वो पुरलुत्फ होगी, बड़ी अजीब, हैरान कर देने वाली होगी। तो उन्होंने बताया कि बिलाखिर उन्होंने एक ऐसा, उनको एक रिकॉर्ड मिल गया जो कि आप कहे कि हैंग्री है पोज इस तरह की है। उन्होंने इसको बतौर टीम कम वक्त में क्लियर करने का जो है रिकॉर्ड, उन्होंने इसको यानी कि रिकॉर्ड तोड़ा है। और डेविड्स का कहना है कि 5.8 सेकंड में ये कारनामा उन्होंने सर अंजाम दिया है और इससे कबल ये रिकॉर्ड 8.91 सेकंड में बनाया गया था। तो इस तरह के जो रिकॉर्ड है नाज़रीन, वो डेफिनेटली हमारे सामने आते रहते हैं। ये इंटरेस्टिंग गेम्स होती हैं, ये एक्टिविटीज़ होती है जो हम कहीं ना कहीं भूल चुके हैं और हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ में ख़ुद को इन्वॉल्व रखते हैं तो आप एक्टिव रहते हैं। तो इस तरह की स्टोरी से आई होप आप ख़ुद को एक्टिव रखने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं ज़रा नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अगली जो स्टोरी है ना, वो उन लोगों के लिए बड़ी हैरान कर देने वाली होगी जो सेल्फ़ी के बड़े शौकीन हैं, और ख़ास कर मुझे लगता है कि हमारी जो ख़वातीन है ना, वो उनको ज़रा सेल्फ़ी क्वीन ज़्यादा कहा जाता है, या फिर आजकल हमारे मर्द भी किसी से कम नहीं है। तो नाज़रीन, ये एक 130 फुट ऊंची चट्टान से गिरने वाला जो स्याह है, मुआवजाती तौर पे महफूज रहा है क्योंकि वो सेल्फ़ी ले रहा था वहाँ पे खड़े होते। और ये चीन में एक पहाड़ी ट्रैक है जिस पर सेल्फ़ी लेते हुए जो वहाँ पे टूरिस्ट किया हुआ था, वो 130 फीट ऊंची चट्टान से नीचे गिर गया। ताहम इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि खुशकिस्मती से वो महफूज रहा। और ये वाक़या जो है वहाँ पे एक माउंटेन है, उसके करीब ही ये पेश आया। और आपको पता है कि हम जब जाते हैं किसी ऊंची पहाड़ी पे, खूबसूरत व्यू हम देखते हैं तो हमें बड़ा शौक़ होता है कि हम वहाँ पे पिक्चर ले, सेल्फ़ी बनाएं। तो जैसे ही उस सियान तस्वीर बनाने के लिए आगे झुका तो उसका जो पाँव है वो नीचे से चट्टान का जो हिस्सा था जिस पे वो खड़ा हुआ था टूट गया। और वहाँ रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया कि जब उस मौजूदा ट्रैकर्स ने चट्टान के किनारे दौड़कर सूरत हाल देखी तो स्याह दरख्तों में गिरने की वजह से सिर्फ मामूली ज़ख्मी हुआ, उसकी जान जो है वो बच गई। और बाद में जो टूरिस्ट ने सोशल मीडिया पर भी लिखा कि वो ख़ुद को खुशकिस्मत समझता है और उसे
पहाड़ के देवताओं की हिफाजत हासिल रही। इसके मुताबिक वो तकरीबन 40 मीटर नीचे गिरा और फिर मज़ीद 15 मीटर तक नीचे लटकता रहा। ये वीडियो आपने सोशल मीडिया पे देखी होगी कि तेज़ी से ये फैल गई और इसके बाद ख़तरनाक अंदाज में सेल्फ़ी लेने के जो रुझान पर दोबारा बहस छिड़ गई और मुख्तलिफ वाक़यात के मुताबिक सेल्फ़ी से मुतल्लिक़ हादसात में ज़्यादातर लोग ऊंचाई से गिरने या पानी में डूबने के बायस ज़ख्मी होते हैं या अपनी जान गंवा बैठते हैं। नाज़रीन, इस तरह की जो एडवेंचर्स है कहीं आप लोग ज़रा उससे दूर ही रहा करें। ये ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है और ये अल्लाह पाक की दी हुई एक ऐसी नेमत है, कैसी रहमत है जिसकी हमने हिफाजत करनी है, और इस तरह सेल्फ़ी लेते हुए या पिक्चर्स लेते हुए या एडवेंचर करते हुए इसको गवा देना ये कोई अक्लमंदी का काम नहीं होता। अब आते हैं अपने आज के नेक्स्ट टॉपिक की जानिब। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो एक आलमी दिन है, गैर जानबदारियों का एक आलमी दिन जो कि मना रहे हैं। और नाज़रीन, इस तरह के नेशनल और इंटरनेशनल दिन जो है वो सेलिब्रेट करना, उनका मकसद जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं भूल रहे होते हैं। या फिर एक दिन आता है हम उसका हम बात करते हैं ये अदल का, ये अमन का, ये कहीं मुल्कों के दरमियान या कुछ ग्रोह के दरमियान तनाज़ात हैं, उनके मसाइल के हल के लिए हमने बात करनी है, लेकिन उसके बाद उस दिन के बाद हमने बाकी तमाम दिन इस पे फोकस नहीं करना। तो इसी वजह से हम लैग करते हैं। मुआशरे की बात करें या कौमों की या मुल्कों की बात करें, अमन जो है वो सबका सपना है। वो सब चाहते हैं मिलजुल कर रहें, तरक्की याफ्ता हों, एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे को मिल के जो है वो हम परवान चढ़ाएं। लेकिन अगर बीइंग अ मुस्लिम अगर हम देखें तो इस पे हमें बात नहीं करनी चाहिए थी, बिकॉज़ हमारा इस्लाम, हमारी इस्लामी तालीमात हमें इस पे सिखाती है कि आपने किस तरह से एक दूसरे का साथ देना है, किस तरह से आपने इंसाफ पर मबनी आपने फ़ैसले लेने हैं, किस तरह से आपने मसाइल का हल निकालना है, किस तरह से आपने अमन को कायम रखना है। आज हम इस पे बात कर रहे हैं, टीम वर्क नहीं है। हम मुख्तलिफ जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी बात करें तो उनमें इत्तफाक नहीं पाया जाता। कहीं ना कहीं हमें जो है ना एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते हुए लोग नज़र आते हैं। तो इस पे आज हम बात करेंगे कि आज हम गैर जानबदारियों का दिन, आलमी दिन मना रहे हैं। आया इस दिन का मकसद हम समझते हैं? बाकी पूरा साल इस पे हम काम करते हैं, या बाकी जो मदर डे, फादर डे या जो दिन आते हैं मनाते हैं और फिर भूल जाते हैं? तो इस पे बात करेंगे। इस पे डिस्कशन के लिए हमारी मेहमान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं जी। अफशान कियानी साहिबा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया अफशा साहिबा आपके वक्त का। बताइएगा कि आज का दिन, जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि बहुत सारे आलमी दिन आते हैं, हम मनाते हैं। उस दिन हम बड़ी तकरीबात करते हैं और प्रोग्राम्स भी उसमें होते हैं, वो आके बड़े बड़े हम मौक़िफ़ दे देते हैं। लेकिन उस दिन जैसे वो दिन ख़त्म होता है, वो सारे मौक़िफ़, वो दावे, वो वादे, वो जो मकसद जिस पे हम बात कर रहे होते हैं, वो धरे के धरे रह जाते हैं। क्यों? सबसे पहले मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने एक बड़े ख़ास और एक बड़े अहम टॉपिक को चुना और उस दिन की मुनासिबत से मुझे भी बोलने का मौका दिया। और ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसको मुझे लगता है कि आपने ही इनिशिएटिव लिया होगा और आप जैसे कुछ चंद और लोग हैं। और ये अफशा साहिबा, सच टीवी को हमेशा ये क्रेडिट जाता है कि हम बड़े अहम और बड़े सेंसिटिव जो मौज़ूआत होते हैं ना, हम उनको ज़रूर सामने लाते हैं। नहीं, मैं काफ़ी टाइम से वर्किंग कर रही हूँ। लेकिन मैं आपको सच बताऊँ कि ये दिन मैं आज पहली दफ़ा आपके प्रोग्राम में सुन रही हूँ। दैट्स ग्रेट। मतलब ये तो हमारी खुशी की बात है कि सच टीवी वाहिद वो इदारा है जो इस पे बात कर रहा है, इस दिन को मना रहा है। और ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इतना इम्पोर्टेंट डे है कि इसको हम भूल के तो शायद अपने उन रवैयों को उजागर करते हैं जो कि क़याम अमन के लिए, या आप कह सकते हैं कि अमन के फ़रोग़ के लिए जो है वो अच्छे नहीं होते। देखें, अगर हम छोटे से रवैये की बात करते हैं कि एक घर की बात करते हैं कि घर में 2 बच्चे हैं, तो उनमें भी ये न्यूट्रलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर हम मोहल्ले में जाएं, फिर मोहल्ले के बाद हम लोग इंस्टीट्यूट में, फिर जैसे हम आगे ऑफिसेज़ में जाएं, फिर सफारतकारी में जाएं, फिर एक मुल्क टू मुल्क, हम कंट्री टू कंट्री अगर कंपेयर करें तो इस मतलब ऐसा ही है जैसे के लिए हमारे खाना पीना और हमारे लिए अदर जो फैसिलिटीज़ इम्पोर्टेंट है, तो ये उनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे। तो न्यूट्रलिटी देखें, जहाँ पे नहीं होगी तो वहाँ पे हम तहस्सुब का शिकार होंगे। वहाँ पे इंडिविजुअली हम लोगों को ये तासर मिल जाएगा कि मुझे तो फेवर मिल जाएगी। तो मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है इस पे एफर्ट करने की। देख लेंगे, जिसे कहते हैं ना, बड़े देख लेंगे। तो मुझे तो मेरी मर्ज़ी करनी है। ऐसे
تو میم یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری سوسائٹی میں بیٹرمنٹ لانے کے لیے بہت اہم رکن بھی ہے اور اس کو ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی ہونا چاہیے. میں کنگریٹ کرتی ہوں آپ کو کہ آپ نے اس سینسٹیو ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے مجھے بھی موقع دیا, باقی ادرس کو بھی کرتی وہ رہتی ہیں. جان سکے کہ آیا نیوٹرلٹی ڈے جو ہے اس کو کیوں منایا جاتا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, یہ ڈیفینیٹلی جاننا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. عالمی امن کی بات کرتے ہیں تو اس کے قیام میں بھی ہم دیکھیں تو نیوٹرلٹی کا بہت ہی اہم کردار ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. تو کیا وہ اپنے کردار کو سمجھے ہوئے؟ انفارچونیٹلی ہم لوگ جو اس چیز کو بالکل اوپن آئی سے دیکھیں گے تو اگر یہ ممالک جو ہیں یہ کردار ادا کر رہے ہوتے تو آپ کے سامنے بہت سارے اسلامی ممالک اگر وہی اس چیز کو لے کے تو ادرس کو انوالو کرتے تو ہمارے سامنے فلسطین کا مسئلہ نہ آتا. کشمیر سوری ایک ایسا سینسٹیو ٹاپک بن گیا ہے کہ جس کو بس اس کو ایک نیوٹرل لائن پہ رکھ کے چھوڑ دیا جاتا ہے اور تعصب کی نظر سے اس کو دیکھا جاتا ہے, جسے ہم ورلڈ پاور کہتے ہیں, جسے ہم کہتے ہیں کہ ان کے بغیر چڑیا پر نہیں مار سکتی. یو نوز کہ یو این او میں ایسے بہت سارے اچھے ممالک اور اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اچھے کردار ممالک ادا کر رہے ہیں, لیکن بدقسمتی سے انہوں نے کبھی بھی اس سینسٹیو ٹاپک کو اس سینسٹیو سائڈ پہ نہیں کیا. ایگزیکٹلی. اچھا یہ انہوں نے دن تو یو این کی آپ نے بات کی, اقوام متحدہ نے اس دن کو منانے کا مقصد بھی سامنے رکھا اور اس کی اہمیت بھی بتائی, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی اس سے جو ہے وہ کنارہ کشی کرنا شروع کر دی. جہاں تک اپنے اہداف مقرر کیے جاتے ہیں نا ان کو تو وہ حاصل کرتے ہیں. اوکے. ان کی حاصل کرنے کے لیے آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی بھی قانون جب بنتا ہے تو وہ قانون کس کے لیے ہوتا ہے؟ پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے ان کی جو قانون کی پاسداری نہیں کرتے. جو آپ کہہ سکتے ہیں لوہر طبقہ ہوتا ہے یا جو وہ لوگ ہوتے ہیں جو سفر کر رہے ہوتے ہیں ان کو تو سفر ہی کرنا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. جو ان کو سفر کروانے پہ یا کرنے پہ مجبور کرتے ہیں تو قانون اور لا جو ہے ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے. تو یہ اہداف ان کے جو ایک اپنے ہوتے ہیں کہ ہماری اجارہ داری قائم رہے, ہم تعصب کی نظر ہمارا جو ایک ہمارے کوئی ڈسٹرب نہ کرے ہمارے معاملات میں, لیٹ ڈو اس واٹ وی وانٹ ٹو ڈو. تو اس میں ہمیں جو کردار ہے ممالک کو جو اس طرح کے کردار جو اگر لا کو دیکھیں گے, لا کی بات کرتے ہیں تو انہیں اپنا وائٹل رول پلے کرنا ہوگا. ایبسولوٹلی. اچھا اگر ہم غیر جانبداری اور امن کی بات کریں تو ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے, ہم ان دونوں کو بالکل الگ نہیں کر سکتے. ایک عام شہری کے لیے اس کو سمجھنا یا ایک امن کو قائم رکھنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں اگر آپ عام شہری کی بات کریں تو اس کے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ ایک ملک کے اندر امن اور ایک شہری کے لیے امن امپورٹنٹ ہے. پیس جب تک کسی سوسائٹی میں, کسی پلیس میں, کسی ملک میں نہیں ہوگا تو آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارا وہاں پہ سانس لینا آسان ہوگا؟ بالکل نہیں. ایک ماں جو اپنے بچے کو اتنی مشکل سے بڑا کرتی ہے, اس کو پھر صبح تیار کرتی ہے, بڑا ہونے کے بعد پھر وہ واپس آتی ہے تو وہ اس امید میں سارا دن گزار دے پتہ نہیں میرا بچہ واپس آئے گا یا نہیں. اب ہمیں بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس میں ہم بات کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی ایک ملک کے اندر رہتے ہوئے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف گروہوں میں تنازعات پائے جاتے ہیں, بہت سارے مسائل ہیں, تو وہاں پہ نیوٹرلٹی کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے, امن کو قائم رکھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اس پہ مزید آگے چل کے بات کرتے ہیں, بٹ بریک کے بعد صاف رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویر. آج کا جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں غیر جانبداری کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. نیوٹرلٹی ڈے جو ہے یہ اس کو منانے کا مقصد کیا ہے یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ہماری مہمان افشاں ہمارے ساتھ ہے. افشاں, ہم بات کر رہے تھے کہ ایک عام فرد, عام شہری وہ بھی امن چاہتا ہے, یعنی ہم ممالک کی نہیں ایک ملک کے اندر رہنے والے لوگوں کی ہی بات کر لیں, ان کو ان کے لیے سمجھنا کتنا ضروری ہے کہ آپ امن کے قیام کے آپ خواہش مند ہیں تو اس کے لیے آپ کو خود بھی رول پلے کرنا ہوگا, اپنا کردار بھی سمجھنا ہوگا. دیکھیں ایک عام شہری جو ہے جب گھر سے نکلتا ہے تو جب وہ اس کی جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ اس کو گھر سے یہ تحفظ یہ اس کے ساتھ جانا ضروری ہے کہ when I will back to home مطلب میں آ کے سیفلی اپنی فیملی کو مل سکوں گا اور میں جس ورک پلیس پہ جا رہا ہوں وہاں پہ میں سیف رہوں گا. کوسچن یہ ریز ہوتا ہے کہ کیا سیفٹی کا علمبردار وہ خود ہے یا اس کے آگے جو آنے والے فیکٹرز ہیں وہ انوالوز ہیں.
دیکھیں بوتھ آر ویری امپورٹنٹ. ہم جب اشارے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو جب سرخ بتی جلتی ہے تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم گاڑی کو نکال دیں. میں آ رہی تھی اور میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا. میں یہ روز دیکھتی ہوں, معذرت آپ کی بات کٹ کر رہی ہوں, مجھے جو راستے میں میرے گھر کے قریب جو سگنل پڑتا ہے وہاں پہ ایک لین ایسی ہے جو ہمیشہ چانس پہ ہوتی ہے, فائدہ اٹھاتی ہے کہ اچھا ابھی ریڈ ہو گیا نا, مجھے موقع مل رہا ہے نا, وہاں پہ 2-4 گاڑیاں بھی کراس کر رہی ہیں تو چانس والے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں, اور جو جن کا سگنل اوپن ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ اسٹک رہتے ہیں. یہ چانس ہم نے یہاں بہت دیکھے. اور بیڈ لگ یہ دیکھیں کہ غلطی سے ایمبولینس اگر کسی لائن میں آ جائے تو وہ سارے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو اب ایک یہ ہے نا کہ ایک تو آپ گھر سے امن کا علم لے کے چلے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہی علم بردار ہوں یا مجھے ہی سب نے امن پرووائڈ کرنا. نہیں, یو آر ان فیکٹ مین فیکٹر آف دس سوسائٹی, یو شوڈ ہیو ٹو کیپ اٹ بائی یور سیلف ایز ویل. ٹرو. تو وہی آپ کی بات ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ میں جس سگنل سے نکلتی ہوں وہاں پہ تو یہ فریکوینٹ ہوتا ہے, اور فریکوینٹ آپ کو اس طرح کے سانحات بھی دیکھنے کو ملتے ہوں گے. آج کل اسلام آباد میں ہمیں جس طرح سے دیکھیں وہ ینگ 2 بچیوں کا انسیڈنٹ ہم نے دیکھا ہے, میرے تو رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں ابھی بات کرتے ہوئے. اس سے پہلے میری ہماری کالج میں جہاں پہ ان کی ایک بچہ تھا وہ بھی اسی طرح سے بالکل ینگ بچہ تھا, اور وہ ایک ہی تھا اور بڑی اچھی گاڑی میں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہوگا. خود بالکل ایسے ہی ہے, ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب تک افشا نہیں کرے گی تب تک مہوش نہیں بڑھے گی آگے. بھائی مہوش کی اپنی ذمہ داری ہے, افشا کی اپنی ہے. ایگزیکٹلی, میری ذمہ داری ہے کہ میں مہوش کا بھی خیال رکھوں, لیکن سیفٹی فرسٹ فار یور سائڈ ایز ویل. تو اس میں یہ ہے کہ جیسے ہم ڈرائیو جب پریکٹس یا ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ڈرائیونگ کے لیے جاتے ہیں تو ان کو ہم لوگ لائسنس اپلائی کرتے ہیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ روڈ پہ نا صرف آپ ہی آنکھوں والے ہیں, آپ کے سامنے سب بلائنڈ ہیں. تو ٹیک اٹ یور سیلف, کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بالکل اٹس یور لائبلٹیز کہ پہلے اپنے آپ کو سیفٹی فرسٹ, اس کے بعد ہیومینٹی مطلب انسانیت کو بچائیں. ٹھیک. اچھا, نیوٹرلٹی اور انسانی حقوق, ان کا تعلق آپ نے بھی بات کی کہ آپ یہ ساتھ میں انسانوں کے حقوق ان کا خیال رکھنا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اس تعلق کو بھی ہم نہیں سمجھ پا رہے, اس تعلق کو ہم کیسے سمجھیں؟ میں بھی ایسا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی ذمہ داریاں سے آگاہی نہیں ہے. بینگ اے سینئر سٹیزن, بینگ اے اسٹوڈنٹ, بینگ اے ویمن, بینگ اے مدر, بینگ اے سسٹر, آئی شوڈ ہیو ٹو نو کہ میری ذمہ داریاں, میری رسپانسبلٹی, میری رولز سوسائٹی مجھ سے کیا ڈیمانڈ کرتی ہے. تو سوسائٹی بہت ڈیمانڈ, بہت تقاضے کرتے ہیں نا کہ معاشرے سے ہمیں یہ چاہیے, اداروں سے ہمیں یہ چاہیے, جو میری ذمہ داری ہے میں اس پہ کتنا ایکٹیو ہوں. جب میں ایکٹیولی اپنا رول پلے کر رہی ہوں تو میں کیسے کہہ سکتی ہوں کہ مہوش اپنا رول نہیں پلے کرے گا. ہم اپنی ذمہ داریاں اگر ادا کرتے رہیں تو بلیو یو ان می کہ ہم لوگ اس چیز سے کہ وٹ یو ڈیڈ, تو وٹ یو ڈیڈ فار مائی سیلف, تو مطلب آپ نے اپنا انیشیٹو خود کیوں نہیں لیا. تو اب رول از دس کہ اگر ہم نے اپنی ذمہ داریاں پوری کر لی تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص بولا بھٹکا جس کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہ ہو, وہ آپ کو دیکھ کے آپ کو مشعل راہ بنا لے, آپ کو دیکھ کے وہ آپ کی روش پہ چلنا شروع, تو کیا آپ نے اپنا رول زیادہ احسن طریقے سے ادا نہیں کیا؟ انسانیت یہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ وہ کام کریں جو دوسروں کے لیے, جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اور آپ کا اخلاق ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو کہتے ہیں کہ اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہونے کا کہا ہے. اس میں مزید افشا ہم بات کرتے ہیں اعلیٰ اخلاق اگر ہم رکھیں گے, ہمارا اسلام, ہمارے جو اسلامی تعلیمات ہے وہ بھی ہمیں اسی چیز کا درس دیتی ہے. ناظرین, ڈسکشن کو آگے بڑھانے سے پہلے خوبصورت سا مونٹاج ہم نے آپ لوگوں کو دکھانا ہے تاکہ آپ لوگوں کی طبیعت فریش ہو جائے. خزاں کا موسم ہے تو پت جھڑ کے جب موسم کی بات کرتے ہیں تو وہیں پہ بڑے خوبصورت جو ہے نا رنگا رنگ پھول بھی نکل رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے لاہور جیلانی پارک میں ایک نمائش رکھی گئی ہے, تو اس پہ رپورٹ ہم آپ لوگوں کے ساتھ بعد میں شیئر کریں گے, لیکن مونٹاج آپ کو دکھاتے ہیں. جی پلے کیجیے. جی ناظرین, مونٹاج آپ نے دیکھا, اس طرح کی جو خوبصورتی ہے جب آپ اسکرین پہ دیکھتے ہیں تو ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اس طرح کی خوبصورتی آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے, آپ کا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ تھوڑا سا آپ کے مائنڈ کو فریش کرتے ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنی خوبصورت سی یہ یہاں ایک میلہ یعنی کہ پھولوں کی ایک نمائش لگی تھی جو کہ آپ نے دیکھی. اب بیک ٹو دا ڈسکشن جو کہ ہم بات کر رہے تھے, عالمی دن بھی ہے غیر جانبداری کا, تو اس پہ بات کریں. افشا صاحبہ ہمارے ساتھ ہے. افشا صاحبہ, میڈیا کی بات کریں تو میڈیا غیر جانبدار رہنے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟
देखिए जब हम सुबह, वही वाली बात आती है, हम सुबह की बात करते हैं, शाम की बात करते हैं कि सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। तो आजकल ऐसे ही हो रहा है। तो सुबह जब हम घर से निकलते हैं तो सबसे पहले हम न्यूज़ बुलेटिन देखते हैं कि खबरों में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, कहाँ पे रोड की ब्लॉकेज है, हम सबसे पहले ये देखते हैं, कहाँ पे वीआईपी प्रोटोकॉल्स हैं, वो तो रात को अल्टीमेटम आ ही जाता है, लेकिन एनी हो बीइंग अ एक्टिव सिटीजन हम लोग इस चीज़ पे रखते हैं। तो मीडिया अगर एक सनसनी फैला देगा तो उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने मुकर्रर टाइम तक ऑफिस जाने में, जैसे आज सुबह मैं आ रही थी तो रोड ब्लॉक थी और मुझे कॉल आ रही थी कि मैडम यू हैव टू बी, मैंने कहा मुझे प्लीज़ लाइक मैं आ जाऊंगी। तो देन मैं सोच रही थी थोड़ी देर के लिए कि मैं, वो भी बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं ना, वो चाहते हैं क्योंकि लाइव है तो हर चीज़ वक्त पे वहाँ पे मौजूद हो, मिल जाए, ताकि हमारे नाज़रीन को दिक्कत ना हो, हर चीज़ को हम टाइम पे ऑन एयर करें। लेकिन बिलीव यू इन मी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये हम कैसे टाइम पे आप कर लेते हैं, हम कैसे टाइम पे हो सकते हैं जब हम उसमें कुछ ऐसा हो जैसे कि वो यूएई में सुना था ना कि वो वाली हमारी वो चल पड़ी है, वो तो वो होनी चाहिए, लाइक वो जो आप वन व्हील निकाल के ना तो सेंटर से निकाल लेते हैं वो आपकी जो जी। तो अब मीडिया का रोल ये है कि मीडिया जब ये सनसनी फैला देता है कि भाई इतना ज़्यादा मसला है और आप निकल नहीं सकते, आपको तो ये हो गया, अब देखें सिलेंडर का इशू हो गया या कहीं गैस का, कहीं टायर ब्रस्ट का इशू हो गया कहीं, तो उसको हम लोग के लाइक मतलब कोई बड़ा ब्लास्ट हो गया, तो वो इस तरह की बातें जो होती हैं वो आवाम में बहुत ज़्यादा उनको ज़हनी मुंतशिर करने के साथ साथ उनको फेड अप कर देती हैं, जो उनके टास्क होते हैं वो उनको टाइमली फुलफिल नहीं कर सकते या वो फिर तो फिर ये जो अगर हम गैर जानिबदार रवैये या न्यूट्रलिटी की बात करें तो इसमें मीडिया का वाइटल रोल है। मैं तो समझती हूँ कि आज के दौर में मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, ये सारे एक मतलब आप कह सकते हैं कि एक ही तरह के तर्ज के सारे ये मीडियम्स हैं, इनमें हमें चाहिए और हम लोगों को चाहिए, या आप जैसे जो माशाल्लाह एक अच्छा कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं कि इस तरह की खबरों तो पहली बात है कि ज़रूर नशर की जाएँ, ये नहीं ना होनी चाहिए, न्यूट्रलिटी इसी में है कि गैर तासबाना रवैया नहीं होना चाहिए, आप उसको रखें, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि इनको ज़रा अच्छे अंदाज में बयान किया जाए। अब उसमें अच्छा अंदाज क्या होगा कि मतलब कोई मामले लफ्ज़ों का चुनाव बिल्कुल बड़ा इम्पोर्टेंट है, और वही ना कि हाय तुमने क्या कर दिया, अच्छा ठीक है इट्स ओके हो गया ना, नो वरीज, एग्जैक्टली, तो इसका उछला लफ्ज़ों का जो चुनाव है ना ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको एक नॉर्मल भी रख सकता है और एकदम से आपको पैनिक अटैक भी दिला सकता है, तो ये डिपेंड करता है। सियासी कशीदगी की बात करें तो उसमें गैर जानिबदार रहने के लिए किन चैलेंजेस का सामना है? अनफॉर्चुनेटली हम जिस एरा से गुजर रहे हैं वहाँ हम किसी न किसी सियासी दबाव या किसी न किसी मजहबी रुझान या किसी न किसी वजह से हम लोग ना कहीं ना कहीं तअस्सुब का शिकार है, या वहाँ हमें जो है वो जानबूझ के सच को या छुपाया जाता है या कोशिश की जाती है कि उसको तोड़ मोड़ के पेश किया जाए। तो इसको आप सियासी भी कह सकती हैं, इसको आप लाइक किसी अदर ज़बान में भी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो होता है ये कंट्रोवर्शियल सूरत हाल तब इख्तियार की जाती है जब एक आपको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता होता है और आप उसको वो करते हैं, और उसमें ये होता है कि जैसे सफारती ताल्लुकात हैं या कंट्री मुल्क टू मुल्क, तो आपको आइडिया है कि नाउ डेज जो है ना एक फैक्टर इन्वॉल्व है कि लोगों को ऑफ लोड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। रीज़न कोई भी हो सकती है, ग्रीन पासपोर्ट के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क आएगा तो कौन बर्दाश्त करेगा, आप भी बियर नहीं करेंगे, गवर्नमेंट भी बियर नहीं करेगी, स्टेट रेट चैलेंज होती है, मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ से जाते हैं वहाँ जाके गदागरी या कुछ भी इस तरह का मतलब कंट्रोवर्शियल काम करते हैं या इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें हमारे मुल्क का या हमारे स्टेट में उसमें डायरेक्टली, तो अब ये यहाँ पे जो सियासी बसीरत हमारी यही बनती है कि हम इस चीज़ को किसी न किसी तरह से मुल्क के मुफाद में कन्वर्ट करें। कैसे करें, जैसे कि अभी आपको पता है कि लोगों को ऑफलोड किया जाता है, लेकिन उसमें कुछ लोग ये भी फैक्टर इन्वॉल्व करने हैं कि ये शायद कोई सियासी इसमें मामला है या इसमें कोई सियासी बसीरत है। क्लैरिटी जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है ताकि इंसान हर कोई अपने तरीके से ना सोचे। सहाफ़त में गैर जानिबदारी की अहमियत क्यों बढ़ गई है, पैगाम क्या देंगी? सहाफ़त बड़ा नोबल काज है, जैसे कि आप भी समझती हैं और हम भी समझते हैं। आजकल चूँकि आप गजट जो हर बच्चे के हाथ में है, हर घर में जो है हमारे
وہ جو پہلے ٹی وی چلتے تھے وہ چلتے تھے، اس سے کم زیادہ ہم لوگ سوشل میڈیا انفلوئنسر زیادہ ہو گئے. تو میرے خیال میں صحافت کا اتنا ہی کردار ہو گیا جتنا کہ ہم لوگوں کی ڈیلی روٹین میں ہم نے جو اچھی فوڈ لینی ہے، اچھی آواز لینی ہے، سانس لینی ہے، تو بالکل ایسے ہی صحافت کا رول ہے. اگر ہم مطلب کسی بھی بات کو جو بالکل ریالٹی پہ مبنی ہے، تو اس میں آپ کی والی بات کہ ہم الفاظ کا چناؤ اور پھر اس میں اپنی رائٹنگ، اور خاص طور پر ہم اپنے جو نوجوان نسل ہے اس کو ہم لوگ ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں، ان کو بتائیں کہ اگر ہمارے ارد گرد سراؤنڈنگ میں کوئی ایسا کوئی سپوز ٹو بی، آج کل جو ہے وہ ای ٹیگ یا ایم ٹیگ کا تھا، تو ہمیں اس میں اویئرنیس کرنے کے لیے ڈفرینٹ کالجز، اسکولوں میں، یا جیسے کہ ہماری اسلام آباد پولیس جو ہے اس میں بڑا اچھا کام کر رہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں لوگوں میں نگیٹیوٹی سے زیادہ ہے پازیٹیوٹی کو امپروو کرتے ہیں. تو پیپل شوڈ ہیو ٹو نو کہ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے. کیوں، بالکل ایسے نہ کہ ایک پینک سچویشن کریٹ کر دی جائے کہ وہ نہ ادھر کے رہیں نہ ادھر کے رہیں. تو ایک پازیٹیو امپیکٹ جو ہے نا بہت زیادہ ضروری ہے. تھینک یو سو مچ افشا صاحبہ آپ کے وقت کا. ناظرین ڈیفینیٹلی ہم نیوٹرلٹی ڈے منا رہے ہیں، غیر جانبداری کا دن ہے، تو اس اصول کو اپنانا بہت زیادہ ضروری ہے. جب آپ اس اصول کو اپنا لیں گے تو آپ امن، برداشت اور جو انصاف کے راستے ہیں نا وہ روشن ہو جائیں گے، آسان ہو جائیں گے. اور یہ سب کی ذمہ داری ہے، یہ کسی مخصوص طبقے یا ادارے یا کچھ لوگوں کی یہ ذمہ داری نہیں، یہ ہم سب پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو یہ آپ اس اصول کو ضرور اپنائیں تاکہ آپ ایک ذمہ دار شہری آپ کہلا سکے اور یہ ملک، یہ معاشرہ جو ہے کامیاب ہو سکے. بریک کی جانب بڑھ رہے، بریک کے بعد اگلا ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. ناظرین بریک سے قبل ہم نے آپ کے ساتھ ایک مونٹاج شیئر کیا تھا جو کہ لاہور جیلانی پارک میں ایک نمائش ہوئی تھی، بہت ہی خوبصورت فلاورز، ڈفرنٹ رنگ برنگے پھولوں کو آپ نے دیکھا. مونٹاج آپ نے دیکھا، اب ذرا رپورٹ آپ لوگوں کو ہم دکھاتے ہیں. جی ہاں جی بالکل، لاہور کے جیلانی پارک میں اس خزاں کے موسم میں بھی پھولوں کی بہار آئی ہوئی ہے. پی ایچ اے کے زیر اہتمام سالانہ گل داؤدی کی نمائش جاری ہے، جس کا میلہ 15 دسمبر تک جاری رہے گا. یہاں پہ پھولوں کو انتہائی خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کر کے رکھا گیا ہے، اور اس طریقے سے رکھا گیا کہ لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں اور محظوظ ہو رہے ہیں. شائستہ خاور صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں جن کی یہ ساری کاوش ہے. بیسیکلی یہ ایک ڈیزائنر ہیں. میڈم، آپ صبح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے لوگوں کے ساتھ یہاں لگی ہوئی ہیں، محنت کر رہی ہیں. بڑی منفرد طریقے سے آپ نے سیٹنگ کروائی، کیا سوچ کی اتنی خوبصورت سیٹنگ کروائی تھی؟ بس ہر دفعہ ایکچولی سیم پلیس ہوتی ہے، سیم ہی وینیو، ہر ایک وہی پھول ہوتے ہیں. اب اس کو کوشش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ کرنے کی. تو اس دفعہ ذرا آؤٹ آف دا باکس تھوڑا ٹرائی کیا، اور اس میں یہ کہ یہ آرگینک فلاورز ہیں اور پتوں سے سارے بنائے ہوئے ہیں. باقی کیونکہ یہ کرسانتھمم شو ہے تو کرسانتھممس جو ہیں انہی کے ساتھ فلیمنگوز اور مور وغیرہ جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو ان میں بھی سب میں سارا کرسانتھمم لگا ہوا ہے. سو لوگوں کو ایکچولی تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ چینج چاہیے ہوتا ہے، اور ہر ایک کو ذرا تھوڑا کلرز اٹریکٹ کرتے ہیں، تو کافی وائبرنٹ کلرز اس میں یوز کیے ہیں. اور کوشش کی ہے کہ لوگوں کو میکسیمم سیلفی پوائنٹس ملیں، کیونکہ ہر کوئی یہاں پہ فوٹوگرافس اتارنے کے لیے آتا ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے سارے. اچھا، پچھلے سالوں کی نسبت اس سال آپ کی بیسک تبدیلی ہے کہ جیسا آپ نے خود کہا، اور کتنے اقسام کے یہاں پہ پھول اور پودے پھولوں کے کتنے رکھے ہوئے ہیں؟ دیکھیے جو ہمارے گروورز ہیں وہ تو یہاں پہ کافی سارے لوگوں کی اس کے اندر ایفرٹ ہے. اس کے اندر پی ایچ اے کی کافی زونز ہیں، اس میں ملت ہے، ایچ ایس این ہے، جی سی کالج ہے، مطلب یونیورسٹی ہے، کافی جگہ سے آپ کو یہاں پہ پھول نظر آئیں گے. وہ سارے گروورز ہیں. میں ایز اے ڈیزائنر جو میں بات کر رہی ہوں، اب صبح صبح جیسے ہم یہاں پہ پہنچے، میں اپنی ٹیم کے ساتھ ہوں، کیونکہ سارا دن ماشاءاللہ اتنا رش ہوتا ہے، یہاں پہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی. رات کو تو بہت ہی زیادہ لوگ ہوتے ہیں، تو وہ پھر کچھ چیزیں وغیرہ ریفریش کرنی ہوتی ہیں، ڈیمیج ہوتی ہیں، جو بھی ہے، تو وہ پھر ڈیلی صبح آ کے میں اپنی ٹیم کے ساتھ سارا فلاورس چینج کرتی ہوں، اس کو دوبارہ سے فریش کرتی ہوں، تاکہ نئے آنے والے لوگوں کو ہر چیز نئی نظر آئے. یعنی جو رات کو ٹوٹ جاتے ہوں گے، خراب ہو جاتے ہوں گے، وہ آپ صبح چینج کر دیتے ہیں؟ جی جی، وہ سارا ریپلیس کر کے مینٹیننس آپ کہہ لیں کہ اوور آل مینٹیننس کے لیے ہم ڈیلی صبح آتے ہیں، اور میں اور میری ٹیم سارے وہ پھول شول سارا دوبارہ سے ریفریش کرتے ہیں، چینج کرتے ہیں، تاکہ جو بھی کوئی نیا آئے اس کو دوبارہ سے ایک نئی لک ساری. ہاں جی بالکل، روزانہ کی بنیاد پر مینٹیننس کا سلسلہ بھی جاری ہے، تاکہ آپ اگر آج فرسٹ ڈے آ رہے ہیں تو آپ کو فریش لک ہی نظر آئے. 4 دسمبر کو اس کا افتتاح ہوا تھا، اور پی ایچ اے کے مطابق اب تک یہاں پہ 2 لاکھ سے زائد لوگ جیلانی پارک کا رخ کر چکے ہیں. اس رنگا رنگ میلے کا، نمائش کا سلسلہ جو ہے 15 دسمبر تک جاری رہے گا. جی بہت شکریہ
नाज़रीन अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बहुत ही अहम टॉपिक है हमारा, बहुत ही कहूँ तो खूबसूरत भी है और वक्त की ज़रूरत भी है। हम बात करने जा रहे हैं तालीम हर दौर की ज़रूरत। नो डाउट नाज़रीन, जब हम आज के जदीद और तेज़ रफ्तार दौर की बात करते हैं तो तालीम सिर्फ एक बुनियादी हक़ नहीं रहा, बल्कि आप देखें तो ये तरक्की के साथ शऊर और मजबूत माशरे और रोशन मुस्तकबिल के लिए बहुत ही अहम हो चुका है। और तालीम नाज़रीन इंसान को सिर्फ सोचने नहीं बल्कि समझने का भी वो हुनर देती है, जो उसे एक नई डायरेक्शन उसके लिए, एक नई राहें उसके लिए जो वो हमवार कर देती है, खोल देती है। तो इसलिए तालीम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है कि आपके लिए नई राहें खुलती हैं, आप नए नए एक्सपेरिमेंट्स की तरफ जाते हैं, आप दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं, आपको वाकई लगता है कि तालीम इल्म के बगैर इंसान कुछ नहीं कर सकता। अगर उसे तरक्की चाहिए तो भी उसे तालीम हासिल करनी होगी। और मुआशरे को संवारने की जब हम बात करते हैं, कौमों की तरक्की की जब हम बात करते हैं, कौमों को आगे बढ़ाने की जब हम बात करते हैं, तो उसके लिए भी तालीम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए नाज़रीन कहा जाता है ना कि तालीम हर दौर की ज़रूरत है। ये आज की या कल की नहीं, बल्कि हर आने वाले दौर में इसकी ज़रूरत जो है वो ज़्यादा होती जाएगी, कम नहीं होगी, बल्कि बढ़ना जो है वो शुरू हो जाएगी, बल्कि बढ़ चुकी है। तो ये बदलती दुनिया में आपको इसके साथ चलना होगा। और बदलती दुनिया में वही लोग कामयाब हो सकते हैं, वही मुआशरा या वही कौमें तरक्की की राह पर गामज़न हो सकती है जो इल्म, महारत और शऊर से जो है वो वाबस्तगी रखती हैं। शऊर उनमें मौजूद होता है, इल्म से हम कनार होते हैं। लेकिन राइट नाउ जब हम मौजूदा दौर की बात करते हैं, जब हम इस वक्त अपने पाकिस्तानी निज़ाम तालीम को जब हम देखते हैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं। एक तरफ हम देखते हैं एक ऐसा तबका है, एक अलीट की बात करें या प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम कहा जाता है कि वो एक बहुत बड़ा माफिया है। वहीं अगर हम सरकारी स्कूलों की बात करते हैं, हम खुद भी सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं, लेकिन कुछ ऐसे इदारे हैं, सरकारी स्कूल कुछ ऐसे हैं जहां बच्चे आते हैं, खेलते कूदते और चले जाते हैं, यानी कि जो उनका ये बुनियादी ताल्लुक़ है उसको कहीं ना कहीं हम लैक कर रहे थे। तो इस पर आज हम बात करेंगे कि ये हर दौर की ज़रूरत है, तो इस ज़रूरत को हम कैसे समझें और कैसे ये हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी में शामिल होना चाहिए। तो इस पर बात करने के लिए हमारे मेहमान एजुकेशनिस्ट हमें जूम पे ज्वाइन कर चुके हैं। जी अली रज़ा हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया अली रज़ा आपके वक्त का, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। बताइएगा कि तालीम हर वक्त की ज़रूरत समझा जाता है और ज़रूरत भी है भी, तो मुआशरे पर इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? थैंक यू वेरी मच महविश फॉर हैविंग मी। अच्छा, तालीम जो है वो जैसे आपने इंट्रो में कहा ना, ये हर दौर की ज़रूरत है और आदम से लेकर आदम तक अल्लाह ताला ने भी यही काम किया है कि अपने नबियों को इल्म दिया है और इल्म जो है वो दुनिया तक तो उन्होंने उन सारे अंबिया ने काम किया है। अब जो ज़माना है वो अगर आप देखें कि कोई 20-25 साल के अंदर ट्रेंड ये चेंज हुआ कि तालीम को नौकरी का जरिया बना लिया गया कि अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए तो आपने इसलिए तालीम हासिल करनी है। लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं, सिर्फ जॉब के लिए नहीं, और आपने तालीम हासिल करनी है कि आप एक बेहतर इंसान बन सके, एक बेहतर फर्द बन सके माशरे का। अब अगर आप तालीम छोड़ दें तो बहुत सारे इस वक्त तो फैक्टर्स ऐसे हैं, ट्रेडिशनल एजुकेशन उसकी बात करें या फिर हम टेक्निकल एजुकेशन की बात करें, किसी भी किस्म की एजुकेशन अगर आप रोक देंगे तो माशरे के अंदर एक बिगाड़ पैदा हो जाएगा, क्योंकि माशरा जो बनेगा वो तालीम याफ्ता लोगों से बनेगा, इंटेलेक्चुअल लोगों से बनेगा, तो वहाँ पे वो मसाइल पैदा हो जाएंगे। फिर आपका जो एक माशी सिस्टम है उसके अंदर बिगाड़ पैदा हो जाएगा। वहाँ पे आपको ज़ाहिर स्किल ना लोग मिलेंगे, ना तालीम याफ्ता लोग मिलेंगे, तो आप कैसे अपना जो है वो मास्टर को बिल्ड कर सकते हैं। तो वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि तालीम हर दौर में ज़रूरी है, लेकिन तालीम को सिर्फ डिग्रीज हासिल करने का ज़रिया नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसके साथ साथ असल जो चीज़ है कि आपके अंदर नॉलेज हो, आपके अंदर। अच्छा रज़ा साहब बताइएगा कि तालीम जो है वो फ़र्द के किरदार और उसकी सोच को कैसे बदलती है? आई थिंक नाज़रीन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, सिग्नल इशू है,
हम मज़ीद अपने मेहमान से दोबारा कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, हम जैसे हमारे मेहमान ने भी कहा कि तालीम जो है वो सिर्फ डिग्री लेके जॉब ढूंढने का जो है वो इसके साथ इसको हमने मुंसलिक नहीं करना, बट अनफॉर्चुनेटली राइट नाउ ऐसा ही हो रहा है कि हम डिग्री लेते हैं सिर्फ इसलिए कि मुझे अच्छी जॉब मिल जाए। हमने इसको पैसों के साथ इसको हमने जोड़ दिया कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो अपने आप को पैसा हमने कमाना है, अपने आप को मईशत के लिहाज से हमने ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करना है माशी लिहाज से। लेकिन तालीम की जब हम बात करते हैं तो ये आपके किरदार में नज़र आनी चाहिए, आपकी सोच में नज़र आनी चाहिए। हमारे मेहमान दोबारा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रज़ा, मैं आपसे पूछ रही थी कि तालीम जो है वो फ़र्द के किरदार को चेंज करने में या उसके सोच को बदलने में क्या रोल प्ले करती है? जी सॉरी मैं यही अर्ज कर रहा था कि आज जो साइंस ने तरक्की की है, चाहे मेडिसिन की आप बात करें तो इंसान की फलाह के लिए मेडिसिन कितना काम कर रहा है। जो ऐसी बीमारियां जिनसे आप जो है वो आप जिंदगी हार जाते थे, आज मेडिसिन की फील्ड होती जा रही है और उन बीमारियों को आज आप कुछ समझते ही नहीं है। यानी पेंसिलिन आ गई, इंसुलिन आ गई, तो देखें कितने मामला जो है वो हल हो गए हैं। और आगे भी इसी तरह तालीम का सिलसिला, रिसर्च का सिलसिला जारी है। और आप देखें बहुत सी ऐसी बीमारियां जो कोई 20-25 साल पहले अगेन मैं कहूँ कि जो ना काबिल आज काबिल इलाज है, आज उसके ऊपर उनको काम हो रहा है और आगे भी बेहतरी हो रही है। तो अभी जो मौजूदा मैं समझता हूँ कि ऐसी बीमारियां हैं वो और होपफुली बेहतर हो जाएगी, मामला तो और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, आज के दौर में मयारी तालीम तक रसाई में ये यानी कि एक चैलेंज क्यों बन चुकी है कि आप तालीम तक आपकी जो रसाई है वो मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है? अच्छा, उसमें देखिए यही है कि हमने तालीम को भी बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज कर दिया है। अगर आप स्कूल एजुकेशन की बात करें, स्कूल एजुकेशन इस वक्त मुश्किल होती जा रही है। जिस वक्त बात कर रहा हूँ तो 2.5 से 3 करोड़ बच्चे जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त आउट ऑफ स्कूल हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। और इस वक्त हर साल जो है वो इजाफा होता जा रहा है। उसकी वजह ये कि हमारे यहाँ ज़ाहिर पॉपुलेशन के ऊपर उसके उस तरह से कंट्रोल नहीं है और एक कमाने वाला और उसके ऊपर क्या ही डिपेंडेंट होते हैं, वो उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि गवर्नमेंट स्ट्रक्चर तो हमारे यहाँ ऑलमोस्ट फेल है। वो तो प्राइमरी एजुकेशन दे नहीं पा रहा। तो अल्टीमेटली जो है वो अल्टरनेटिवली प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर जाना पड़ता है। प्राइवेट स्कूल्स के अंदर मिनिमम भी अगर आप फी देखें तो वो 3 से 5 हज़ार रुपये तो बनेगी किसी छोटे से छोटे स्कूल को भी अगर आप अप्रोच करना चाहेंगे। और 5 बच्चे हैं तो जो एवरेज हमारी इस वक्त तनख्वाह है किसी भी एक आम शहरी की, वो इतनी नहीं है कि जिसके ऊपर आप वो 3 से 4 बच्चों को पढ़ा सके। और फिर गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ भेजता है तो आपको वहाँ पे मालूम है कि उस तरह से तालीम नहीं दी जा रही होती और अल्टीमेटली ये होता है कि बच्चों का रुझान ख़त्म हो जाता है तालीम की तरफ और वो फिर आउट ऑफ स्कूल चले जाते हैं। दूसरा एक और जो चीज़ आती है वो ये आती है कि अगेन माशी प्रॉब्लम है कि वो जो सरबराह है वो चाहता है कि लड़का 15-16 साल का भी अगर हो जाए या लड़की भी इस एज तक पहुंच जाए तो वो चाहता है कि वो उनके बाजू बन जाए उसी को। तो बेरोजगारी का बोझ है वो भी बच्चों के ऊपर आ जाता है और अल्टीमेटली वो स्कूल छोड़ के अगर कभी स्कूल गए भी होते हैं तो उन्होंने फिर वही काम की तरफ जाना होता है। सही। तो अच्छा, अगर हम तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करते हैं तो वो हमें तालीम में आगे क्यों नज़र आ रहे हैं, हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? एक बहुत बड़ी तो वजह ये है कि हमारा फोकस कभी है ही नहीं उस तरफ, हम दूसरी की तरफ देखते हैं। आप मुझे बताएं जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें तालीम किस नंबर पे होती है? सेहत होता है। तो हम तो अभी तक यही तो बिजली और गैस मिल जाए तो इस ही अंदर हैं। तो तालीम के ऊपर तो ना कोई पॉलिटिशियन हमसे वादा करता है ना हम किसी से मांगते हैं कि आपके हम तो ये भी देखते हैं कि बजट जहाँ पे तालीम का बजट अप करना चाहिए वो हर दफ़ा इंक्रीज होने की बजाय कम होना शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं क्योंकि जो सबसे आसान बजट है जिसको कट किया जाता है वो तालीम का ही होता है। मैंने कुछ अर्सा पहले रशिया विजिट किया और मैं रशिया जाता रहा हूँ, वहाँ के मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के अंदर मैं अपने रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट करता रहा हूँ।
تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ یونیورسٹیز لیول کے اوپر وہ اپنے سیٹلائٹ کو جو ہے وہ بھیج رہے ہیں خلا میں. تو اب آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا یونیورسٹی کا بچہ کس حد تک پہ ہے. مطلب ہمارے لیے ایز اے نیشن سیٹلائٹ بھیجنا مشکل ہے, لیکن وہ یونیورسٹی لیول کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں. اب ہمارے یہاں پریکٹیکل لرننگ کی ضرورت ہے, کریٹیکل لرننگ کی ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ ہمارے یہاں کام نہیں ہو رہا, ہمارے یہاں کام ہو رہا ہے بہت اچھا. پورے پاکستان میں مختلف صوبے اپنے طور پر کام کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو اس کا جو دائرہ ہے, اس کا جو کینوس ہے, اس کو بہت بڑا کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر بھی خالی جگہ بہت موجود ہے جہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, پاکستان کا جو نظام تعلیم ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے ہم بہتر بنا سکتے ہیں, یا کن چیزوں کو اس میں تبدیل کرنے کی یا ایڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو بجٹ ہے, پہلے تو اس سے بھی پہلے آپ کا فوکس ہونا چاہیے کہ آپ نے معاشرے کو تعلیم یافتہ بنانا ہے, ایسے ہی, اور اس کے بعد پھر آپ انویسٹ کرنا پڑے گا. اس وقت سندھ کے اندر ایک چیز بہتر لائی گئی ہے, وہ یہ کہ ٹیچرز کے لائسنس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ آپ ٹیچرز جو ہیں وہ وداؤٹ لائسنس جاب نہیں کر سکتے. تو یہ ایک اچھا ہونا بھی ایسا چاہیے کہ آپ کے پاس لائسنس ہے تو آپ ٹیچنگ میں آئے, بائی چانس آ جاتے ہیں اور بس پھر جب کچھ اور کام نہیں ہوتا ٹیچنگ میں آگے. ایسے ہی ہے, خود آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا, خاص طور پہ ہماری بہت بڑی جو فیمل پاپولیشن ہے وہ ٹیچنگ میں اسپیشلی موجود ہے, اور ان کی کیا ہوتی ہے ٹیچنگز میں آنے کی. میں خود انٹرویوز کرتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں کہ جی آپ کیوں ٹیچنگ میں آنا چاہتے ہیں, تو ہوتا ہے کہ انٹر کیا ہے, گریجویشن میں وقت ہے تو ٹیچنگ کر لیں, گریجویشن سے ماسٹرز کے درمیان گیپ ہے تو ٹیچنگ کر لیں, اگر شادی میں کوئی وقت ہے تو ٹیچنگ کر لیں. تو اس قسم کے یعنی اپنے آپ کو انگیج رکھنے کے لیے, ٹائم کو کل کرنے کے لیے وہ ٹیچنگ میں آ جاتے ہیں, جبکہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کتنا بڑا پروفیشن ہے اور کتنی بڑی ذمہ داری آپ پہ عائد ہوتی ہے. ہابی کے طور پہ جو ہے وہ ٹیچنگ کو لے رہے ہیں. ایگزیکٹ جی. اچھا, مجھے ایک اور چیز مجھے بتائیے گا کہ ہم کسی بھی قوم کی یا ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں تو مضبوط قوموں کے لیے تعلیم کیوں ضروری ہو جاتی ہے اور کتنی جو ہے وہ لازمی ہو جاتی ہے, یہ بھی ہمیں بتائیے گا. اور چونکہ جب آپ نے ٹیچرز کی بات کی تو ٹیچرز کا معیار جو ہے اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بائی چانس اور بائی چوائس ٹیچرز جو ہیں ان میں ڈیفینیٹلی ڈفرینس ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. تو بتائیے گا کہ کتنا ضروری ہے آج قوموں کے لیے, ان کی ترقی کے لیے, ایک کامیاب معاشرے کے لیے کہ تعلیم جو ہے اس پہ زیادہ سے زیادہ فوکس کیا جائے. اچھا, اگر آپ دیکھیں کہ دنیا کی جو دنیاوی طور پہ جو بھی ترقی یافتہ جو ہے قومیں ہیں, نیشنز ہیں, تو وہ انہوں نے ساری جو کامیابی حاصل کی ہے وہ تعلیم ہی کی بنیاد پر حاصل کی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکا. مسلم بھی دیکھیں تو مسلمان کو بھی جب بھی دیکھا گیا تو ہمیشہ دو چیزیں اس کے سامنے رکھی گئی ہیں, ایک تعلیم اور تربیت, دونوں چیزیں سامنے ہیں. رسول کے اوپر ہم پہلی آیت اتری وہ بھی اقرا ہے, تو ہم تو ہمیں تو بہت آگے ہونا چاہیے. آج ہمیں جو تربیت یافتہ بھی ہیں, تعلیم یافتہ بھی ہیں, آپ دیکھیں وہاں پہ معاشرے کتنے بہتر ہیں. اگر جاپان کی مثال ہو, اس وقت دنیا میں سب سے اچھا جو تعلیمی نظام ہے وہ فن لینڈ کا موجود ہے, تو آپ ماڈل کرتے ہیں فن لینڈ کو, لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ فن لینڈ کتنا انویسٹ کر رہا ہے, جاپان کتنا انویسٹ کر رہا ہے تعلیم کے اوپر. یا خود کے اندر, آلدو یو ایس اے کے اندر بھی ایک بڑی تعداد بچوں کی ایسی ہے جو پرائمری ایجوکیشن کے بعد ایجوکیشن چھوڑ دیتی ہے, لیکن وہ پرائمری ایجوکیشن تو وہاں پر حاصل کر رہے ہیں. اس وقت کہ میں کیونکہ اس وقت کراچی سے بات کر رہا ہوں, تو کراچی میں اس وقت ٹریفک کے بڑے گمبھیر مسائل ہو گئے ہیں کے پاس جو ہے وہ سیوک سینس ختم ہو گیا ہے. ایسے ہی ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے تک ہماری بکس کے اندر ٹریفک پولیس کے اوپر چیپٹرز موجود تھے, ہماری بک کے اندر روڈ سینس کے اوپر چیپٹرز موجود تھے, جس کو نکال دیا گیا. اب بچے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ ون وے ٹریفک آنا یہ قانون ہے, یہ غلط ہے, یہ آپ کو نہیں آنا چاہیے, لائٹ سگنل کی کیا امپورٹنس ہے. جب آپ نے اس کو وہ اویئرنیس ہی نہیں دی ہے تو دیکھیں کیسے بنے. تو یہ تربیت صرف ٹیچرز کا کام نہیں ہے, یہ ہر لیول کے اوپر کام ہے. کیونکہ دیکھیں جب آپ کے جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں یا ہائی آفیسرز ہوتے ہیں, صدر و وزیر اعظم ہیں,
उन्होंने भी तालीमी के ज़रिए तरबियत करनी है लोगों की। रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन उस वक्त होगी जब आप रूल्स को समझेंगे, और वो एक पढ़ा लिखा समझ सकता है। हर किसी के बस की वो बात नहीं है कि आप उन चीज़ों को समझ सकें। सही। फिर मुल्क की तरक्की के अंदर हर तरह के लोग काम करते हैं ना। अब हम वाइट कॉलर जॉब्स की बात करते हैं, साथ साथ ब्लू कॉलर जॉब्स हैं। अगर ब्लू कॉलर जॉब्स के अंदर भी आप उनको तरबियत याफ्ता कर देंगे, तालीम याफ्ता कर देंगे, तो वो बेहतर तौर पर काम कर सकेंगे। यानी कि स्किल्ड लेबर भी वो तालीम याफ्ता होगा तो माशरे को बेहतर तौर पे चीज़ों को वो लेके चल सकता है। एग्जैक्टली। अच्छा, लड़कियों की तालीम की बात की जाए तो लड़कियों की तालीम को फ़रोग देना जो है वो कितना ज़रूरी है? अच्छा, इस वक्त मैं जो मेरा ज़ाती इस वक्त ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपसे जिक्र करूँ कि इस वक्त लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा पढ़ रही हैं लड़कों के मुकाबले में। लड़के का रुझान बहुत कम होता जा रहा है। और अगर आप मुख्तलिफ जो हमारे शहरों के बोर्ड्स हैं उनके रिजल्ट देखें तो उनकी टॉप पोजीशंस के अंदर भी लड़कियां आ रही हैं। यूनिवर्सिटीज़ की तो गोल्ड मेडल्स जा रहे हैं, टॉप पोजीशन जा रही है, वो लड़कियों की जा रही हैं। तो लड़कियां पढ़ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको मालूम है कि हमारे ही मुल्क में कुछ ऐसे शहर मौजूद हैं, इलाके मौजूद हैं कि जहाँ लड़कियों की तालीम को आज भी बेहतर नहीं समझा जाता, बल्कि नाजायज समझा जाता है लड़कियों की तालीम हासिल करें। ऐसे यही कहा जाता है ना, पढ़ लिख के इसने क्या करना है, जाके दूसरा घर ही संभालना है ना। अनफॉर्चुनेटली इस तरह के टर्म्स यूज की जाती है। वो बिल्कुल घर संभाले, लेकिन जब पढ़ लिख के घर संभालेगी तो बहुत अच्छा ज्यादा बेहतर होगा। किसी ने कहा था तुम मुझे जी कि तुम मुझे अच्छी माएँ दे दो, मैं तुम्हें अच्छा माशरा दे दूंगा। ऐसे ही तो है। अगर माएँ अच्छी होंगी, पढ़ी लिखी है, तो माशरे के ऊपर पढ़ी लिखी। और आपके यहाँ तो पंजाब में तो एक नारा लग रहा है ना, पढ़ा लिखा पंजाब। तो वो ये पढ़ा लिखा पाकिस्तान का नारा लगना चाहिए कि जब आपके जो है वो हल हो जाएंगे। अच्छा, हुकूमत को तालीम के मेयार को बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दामात करने चाहिए, पैगाम दे दे? देखिए, हुकूमतों से तो इतनी अब उम्मीद रही नहीं है कि वो तालीम क्या काम करेंगे। मैं आपको बताऊं कि हमारे मुल्क को 75 साल से ज़ायद हो गए हैं कायम। इस वक्त सिर्फ हमारी 4 एजुकेशन के ऊपर पॉलिसीज आई हैं। ये इतने अरसे में हमने इतनी कोई पॉलिसीज ही नहीं बनाई हैं। तो अभी तक तो हम कह रहे हैं कि जी ये इसके ऊपर हमने काम करना है, अभी तक हमने काम करने का आगाज़ भी नहीं किया है। तो अगर आज से भी हम काम करना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि 2-3 दहाइयाँ लगेंगी। लेकिन जो काम चाहिए वो ये करना चाहिए कि आप स्ट्रेंथन करें अपने टीचर्स को, आप स्ट्रेंथन करें जो जिसको मैं फोकस करता हूँ कि सबसे ज़रूरी। उसके बाद सेकेंडली जो सिलेबाई है, आपको अपने सिलेबाई को अपडेट करने की और पूरी दुनिया के साथ अलाइन करने की ज़रूरत है। और जो लेटेस्ट है उसको आपको इंडक्ट करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका तालीमी स्ट्रक्चर बेहतर होगा। या एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच अली रज़ा साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, डेफिनेटली इल्म की जो शमा है उसको हमेशा हमें रोशन रखने की ज़रूरत है, क्योंकि तालीम की अगर हम बात करते हैं तो ये वो ताकत है जो फ़र्द को मज़बूत बनाती है, एक मुआशरे को बावकार बनाती है और कौम को कामयाबी की राह दिखाती है। जब हम इस अजीम यानी कि इस तालीम की बात करें, इसको हम अगर वैल्यू देंगे, इसको अपने तरजीहात में शामिल करेंगे तो डेफिनेटली हमारा आने वाला हर दौर जो है वो रोशन होगा। और इसको रोशन हमने करना है अपनी तालीम को वैल्यू करके, इसकी अहमियत को समझ के। इसी पैगाम के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।